لنا ماما يا وسيع الكرم بلغ المكاسدنا فاغفر لنا ماما يا وسيع الكرم بدل الوفاة سدنا فاغفر لنا ماما يا وسيع الكرم يمتومانغوي بلغ المكاسدنا فاغفر لنا ماما يا وسيع الكرم dekorendre rakombo wenzuani dekorendre rakombo we masiwa kokorendre mama kokorendre rakombo wenzuani dekorendre rakombo we masiwa lambesha idalil wafat swidanat faghfir lana mama ya wasi'al karami tumangwe dalil makasidana faghfir lana mama ya wasi'al karami alafu le jeshi la Komori na la limembate na mashimbi wa huyo wanati no ambao na wende waloweze mfi bapwere yemstiri mambo kabo ambao na wende walimembate na mashimbi wa huyo wanati no ambao na wende waloweze mfi bapwere yemstiri mambo lelo idalil wafat swidanat faghfir lana mama ya wasi'al karami tumangwe baligh al makasidana faghfir lana mama ya wasi'al karami. Ewa, angalizi watukufu wa hee Komoro Actualite usiku leo rihundu ya bahati ya madheli ramwambiani ngasida sina fundi Fahar Ustadh Fahardin Said Abdu mkombe miongoni mwa makombe wa hee daula haki hunu Faransa ikao ngwa wanao nezi ya colonial azali ya Sumani rihunde bahati usiku leo mjeri muzise wana masuala ya ujua yeila mbwana ya haonge ndaonda huu ebanu rizambao ngwa wandu hindi ebanu ngwa lindao ndungu hindi mavuna hindi wa ya lindao harumwe mbwana ikao ngwa iwanao ngasina mwaha na mezi sha kabla ya unji ya harumwe la masuala ya hatu ngarjounika dakika Ustadh Fahar ya laulie wala wandukao ngwaridungao na wandukao ngwajuka ujawaridunge emakati ya jao. Naam Fahardin, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ndo shukuri ya hutukufu wa hanyu twaliteza Komori holi homdonika fursa yinu jeri venulie wa Komori izoweka yao de zilio neza kaubilizikae au kanga mwanao eka karitube nuwa ngabondwaji wa Kongo ambao izowokoti de zilio tinde zajiri sha qabli ya humtosani do womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike khairi bayo ndirian zawenti ya hatu haina mahala bakao de mjihunda au rondani robonzere maisila monti pia asodo usiku lelo na zilera hamada zinu ikayao ngartamanio zike santul ijaba ngia kubali zetu muzatu ze ibada za hatu raleora maudu leo ambao taswa una ashura uzahe awal shahr muharram ikayao do mwezi wa mwado harumai kalendria ya maislamu wage nasallallahu العظيم أن يفرحنا نزم وجالية يرفرهيش سوى كوموري بانغاري كوزاو ya toweze mbizilo mozungoni ya toweze mbade ya toweze hamu ya ritiharu mafuraha ikamu wabenze bayo defasira hijre yo déplacement ola wama kawenda Madina shay maqsadi ekina shioni do mrula wa harumai zembie madhambi yezitokiri mri ya déplacer ndi harumai za khair abangano ba Mwenyezi Mungu yafanyise Komori hijri ya itowe haruma o mahala ni iliyo ya ive haruma bahanu wa khairi insha Allah taala.
Ewa, marhaba menji fundi fahari. Hama deheli wandungwa hujuwao ya ukana fundi fahari wemengoni mwa wanazioni kao wasomo ilmu ya dini. Sha ngarjo kana mafundi ya mandawe ngo harmwe dawa. Mana hinri fundi fahari watsawa unjie harmwa edawla ya haki. Mana hinri fundi fahari yatsawa ya wane nezi kao ndio Komori uliokana ya kisa wajima fundi ya mandaye walohunu Faransa hawa loma siwani kan watu ngambeze hadithi za Mungu na mtume bahi wati harmwa ila actualite na zila ndongo kama zijiriao emaraia wa Komori na mfundi ahandani ngamu shukuriyo kabisa Mwenyezi Mungu huwafikishe hehazi huvenufu kaile swala la mwando hilo akailo ntosha wanama wenchi wajusa wale swala hilo waremao waonao ya ukangami egare tipotea oliho ndizo nambao ngamjotedeni onesi ya uka tikaho lise c'est ma métier kitiroha terminali tiende miswiri tiende tifanye bakiti huru basi mide nafanye shwa ya kulliyati da'wa wa thaqafa islamiyya yo faculté de prêche na civilisation musulmane ti miziabo ngetendesika unjia rumwa academy sutika yo hamba iyak yo tifanya mahasita iho so aviation tourisme na protocole na hizo alafu tira Komori tikasome sambavi na kabla raja pashia si usome sambavi kwa si usome swaba tune mazuki watu wa ikoni viku tikaujibiwa amina mafundi wangu Mwenyezi Mungu ngo joarehe muoba sawa wafu Nabi Ala Abu Ahmad wakautongezana nze Qur'ani na nze dini yomengo ni mweshwa yakauni puse haku ni decide nende nafanye dawa haizo bandarinda rasoma rahaja likauta hahazi aburi jojo hunde hazi ya urike kari hundu sha omusizoni wajiri ndongo boikayao umsomora kausoma arumwe siratun nabawiyya siratun nabawiyya hiyo ndo mwenshi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwezi wa Ramadhani rakanuo rikauone sa bandi za kiswa damina mwana ma Muhammad al-Arifsadi eze ghazawati lezimbwana abatkanza nithibitisha hamado haujibu ile swala lao mtukufu la uka mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kajato baki haruma darasa bas shahawana na dhulma zika prioritaire itongeza hende hata ziwa enge hatodaza atokamba darasa basi na abokata toenda hata ya ziwa ba shaka uona ukana jihadi inde amali njema au kaide rambia ukana eujo ufahe sheo shahae ezemali zahae hedini ya hero hae fa huwa shahid abasi singaroba ngurife masahidi inde mani yaweka yao baadhi ya maulama utena warone saukana marahala aina mwanadamu ikayao afanya déplacement marahala ila baladin hede harumat ikayao ngabati hao damu halafungwa mbo darasa za swala na zakana tumu basi yabo bwana huo khain huo tretre harumwe dina Kiislamu au kama Mwenyezi Mungu hauzisemiri majabali hauzise arudhi hauzise sana wezo zonti pia kana elimnike ni mwede mani abudu oandu wao pia hawezi ndizo zamba kana karna ushindo kuabudu mwanadamu liyakubali yajifanya huruma wa Mwenyezi Mungu bai Mwenyezi Mungu anga ukana inni ja'ilun fil ardi khalifa ngamjaliyo mrubanu yajia nabudu na balaba ke malaika malaika one saukana hayengo jona mru yajia do abudu nonga sibanu ngalifanyawo izo watu hanta qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أبو Mwenyezi Mungu habihamana damu yaje ya muabudu wanroti pia watu wawe kane kemra au nilio mnabuzi hawe mnapaha hawe mnamba ndugu yezo baya
ngejuze mwanadamu ikayao uone mrumma haho hauone mwana haho hauone mwana nyuho hauo mbabaho harado hitwa yabo mtielewa ila ukana mriadaze ribo hase mali yonda ila amba ukana malihi ripuliani hasheo ridharau la lilapizi wa yuarudina garda nao edininge tafanyi wao haukaze muharramati zitelelea yabo hokanelena bakina be ukana itaswa umaudu ya shura umaudu haina ngojo soso ni Mwenyezi Mungu cha wanama wote pangwa tuka miti mru wa siasa miti hiji miti yanza hauko wakati Mursi Dr. Mursi wala ingenieri rahmatullahi alayhi muhandis wa ngabo ambao electronic na hizo shabo ya henda misiri ndio neti ya yangamia na yeye hasome Qur'ani hasome dini na zila hajanga zamba mwanzo changement basi wakati ndio tayari ngwafungwa waka alimu heda mwambia kana Mursi اللي مدخلك في السياسة أي نوع فيها وترمى سياسة ألم تعلم أن السياسة نجاسة ekujajwa uka siasa inu najisi watu wanamruka ishi ndio metrize wale da hawa umraya hajara ingedara kia ukananga mwendo na udeti abageti kanza na biukana maulama makufundi watu wa hur na waambie hizo wanzao jason tipia hina mduga na compte 40 sha odo wariso mesa ya ukana wote silamu hizo mraju jantiza ike katwantize mwanani ekale utijanzani kene mwana hangu hazini mwana hangu enda tolo yabo mrati tena katatu hanze wa hea tolo ekanja tuanze mwana hangu ya ulawa yabo ewa mrati ba ekanja tuanze ulawa yabo ke lazimu hiyo ramba innamal mu'minuna ikhwa rarudi ramba kana almu'minu islamu na islamu yo hama upande wa Tanganyika ekawa ihablesewa ibidina mekana isa jirihindi na ritahadharishe ya mwiso ndo ukaza ukaima ulama uhamada si wa upirizona wangu wa unaondwa shimbo wa unawana shawa unukanenke wadaza idha sakata ahalul haqq kema bakweli wadaza fayatawahamu wandu ambao msajaja ahalul batil waparao wandu warume fasadi wa ufikirukana bala odu aloni haki ngapo korona wandu wafaa wandu wa ulawa baseke kamtamba ukana zinuka zirendwa uwadengu wangamiza wanu nguli yo wenzeze ndabo wamba kabati uwade kabati ya ulawo jau yapo watufikirikana balangu wana haki yode bana mimi na kanzani wene sebanu ile swala laho mtukufu lauka isabari na tawa mimi ngami Faransa amina maamfukare ndaparo njango za siasa sha tijojibi wengine tiangu ngio njema babo na kausoma miswiri kabla zimi keti jaunu direct ja wandochi au ridunga zemedi sha tambaka ina rumishie bonti juhangu tende njaoni ya kamina mana sababu njauni yatijaza ngubana ngamono ina ulo mmade ifori mbahize sirlo hono o wanzu yasome ifori saidie hafa ifori fanye zango za lazima zote pia afu hizo rida zangartandi hao sheshani jusabanu ile de jawabu mufid sheshani jusabanu dabona juhana tonra mriani kaundu mizinga idaya fumuana shewangu mzima hafu ya mzima baina al-maut wal hayat sheleke kama tujua yupara ila arifu isiaka haka morisi daine mwana shewangu mguna mrehemu baada ya la Dar es Salaam abasa wali wa mdata Arab Sauditi kwa wasawa leme wanaye izo de zakweli shanga bondo ko tambekeze ngo izo zamba uwe de bali ndai remme isamia harumwa tundaru yabwe gama kati katudi sawa unapanga ngo imagine rodi ya homzi unwana o wasawa nende hazireu yabo mimi fakhari sina afale ngo hamadiso kezatosha hatamba mahakama titi yaoda la madhara utena na abo mtume de hamba sallallahu alaihi wasallam wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadith abanga mimi sina utokanti ndo amba tumu na zakana jau halali na haramu na akbarul kaba'ir madhambi mahum jumema hu ngajiriswa wonti juu hangu ngabo dhulmu ngabo liwatu ngabo shurubul khamr ngabo zina hizo ndujwa nda tubia on s'en fout ya hizo chautari ulawa bureri watinata mba mahakama no hiyo ndio maana anatuhabanu na baba sainu garanta dawla haki wa mahakama bwana wanuru wagulia kwatina walinikatima jitimu nje timsomo ti unono okwa warudi warmegwariraho hitwa ishedeshani jusabanu ekanga bo mafundi waona ukatipotea ngena waje waneleze ekanga waona ya ukainde nzia
waile kama mtume sallallahu alaihi wasallam akataka daba yakawanaze kodo balaka waneshe ushaho maislamu nese fami na wandu ikayao akaanza baki uadilifu harumaye arudi yode muhimu safi ya kana inna Allah ya'murukum an tuaddi al-amanati ila ahliha wajujwa wusi hasiri yabo aina mnunge hurri sharamba ukana na mbenweza haki au ka aruma surati التوبه ايام Mwenyezi Mungu aone sayoti leo msoshama buidubi hapa kana wama kana limu'minuna ngebidio bake fungu la wanadamu liyamfiru kafa wa deplacer فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولو صومي ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وجوا تحذرش كان هذا حلال وهذا حرام هذا سنة هذا مباح هذا مكروه وجوا رمي جاء أنياسي هو لو حكم هندي ومفتي وقاضي ومعلماء ومخاطب حكم يمرو تطوم روحي نقول بقى جاكر ما بارتي هندي حكم يمرو فيول مدema Nigeria limdege mwede zanyu حكم hizo hindi na nyide mwaliso misakana waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa kafir fa ulaika humud dhalimun wa dhalim fa ulaika humul fasiqun wa maridabi mimi sifanye shwa yinu kama Mwenyezi Mungu nike mongoni mwa wandu wambeze kauli zako ile uka jihadi shwa katwa jihadi uja na ndabo wandu wa hafa wandu watola muhazini wandu mangwajo pulazi itwa wana wa viole wao wasofanyisha mahakama shanga tugobone hamaba na mndria ndia shambani ya fumao nuni na mitulu kabati mbanu tukayonti kai pasani dunge wanama wanu ngamjwa dunga baba waka wanesha jihadi wala kwa kama malaba shamba afdhalul jihad ya jihadi shako elini tiulela ndevu mbea bengondo makana jaujau sha do sote ndo wabeza kweli ranti harumwa mfaume bokongo unadonai vous êtes tous au courant nyoti penga nyokuru ya hezido ani madhara au nezorgo rambilwa so shahusu butira mekana ngarendawe kai pasari ke fidia au liji sacrifier basi garjuhamba basi tikairira hana mtume ni maswahaba na wao wala piziwa yoke tuna banongo ekema ulama ugwa kana yode ya lazimu kadhi ya ile bonti juu watu msomo watu unono watu maji na wandu wanengao milioni na milioni 36000 euro makuronga bondo bangu liba 10000 euro izo kabati mdusikana yuno dhulma o wana walisansewa o wasaya kwa tuli wale lazimu kabati manje kabati maji kabati lapitali rangamia lirudise na jeru ulawa ishodesha ni rejiza banu na mikabati furebanu eka indentia na ombiwa into duniani abotika hutaba na tawakali Mwenyezi Mungu shawanu ngabo wandu bekayo lazima mbika utende ko parabanu utende jao ijo kinda pana ndo menga huwa ngarjo parsa jao shati tawakali Mwenyezi Mungu nije tijati hundu wemru muhtaram Mwenyezi Mungu gojo ubarikisha wakaujawrone seza kweli kabati intérêt kabati profit je n'ai aucune ambition ya ukane de Komori shati jo saidi ya fikira tijo jibi ongeza kufanya aziko mori cheka kabati ndio naumbiwa ekeka bondo fikiro kana bantu ngaranzo intera uja izo tize je m'en fous ya hondo ati Mwenyezi Mungu amba kana la yadurrannakum man dhalla idha tadaytum ekanga bondo luna autre ambition izo za hosha mimi Fakhruddin ngama bwemba vititi nasoma bamide nafanya shua nende haruma kulliyati da'wa nende nasome abonja huja jeni woneze nogozi liyongi zombi na bentu subuti hamba au nikenti ndo hamba nogozi ndo jimtukufu marhaba menji fund Fardin asuala la vili wakati winji we upara wala mafundi hamandawe wouambia ukane banu mlalaje ebanu mdazaje na dhulma ngeyundrao ya la maraiya ebanu mdazaje ani lesala rakanzari huzi sefund fahari eske bani mafundi hamandawe ka wadaza hau mafundi hamandawe kao wasuteneo ila ezikao ngamonao hamangio ya dhulma esingo hamanu ngona dhamana harmaze ngo zijiro na mwentino hawe dhamana ngwiriho yezi nondo ishangiria uba harumaye aya sisi wakati ratimize misomo basi ramba ukane kama borongoge lazima yobake dalilu نقلي دليل النقلي نانزوما قول يمنزم سبحانه وتعالى مقدمة يا المرحوم ونزم نمرهم في طهيري حتى يوم يقول مثلا ندوي تي في وشات كوني دو وقت ورياكسيون هما سديسي هما شوريمو سي لا خاشوكجي ككوتشي تفندي مسعوديه يمبكان اذا تريدازي جمال خاشوكجي وتولو بوري inu musaaduna na alkhudra mbaka usema swala basi bia uamro atusubita mabeka ezajiri ndi qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafsi basi kaulide mafundi waambeze ngozini abange mimi tinamba kana mikairani mafundi sha nga inu yanzu habanu yokana kulliyati da'wati al-islamiyya huni yanzu al-Azhar University mimi de nafanyishwa nenda nasoma zile inu yamba hazi yo academy inu karte ya hemba hazi iyo nasoma
shae kaipasa mimi ni daze baringa mwanzo hazi Naam. hausu tu Naam. ilo kapati utulita awangezi kanzana bekana emafundi ngwa madhamana akabalo msiri ula ilati ndola yukana ntorongo le unisifu Naam. shaida kabidi ndo ambe izo zijirio bona khutba msaja jaulio hindi parce que quelqu'un mjazamba rilele sangarne de zambizon tipia Dr. Mahmoud Shaban eke hapa roma mission amada yinu mtukufu yobali mnamkoba na saruveti na babzazi basi e journaliste amba shinit amba mdo mkoba au kabanu la wabani jokeri na dopirizo direct ezo mjoko zamba bana ewa basi docteur yuo hamba shanga mambo yo ekala wa hambele kalima lino yokana idha balagha dhulmu madahu ekay injustice isai haladara idomine watansa dhalimu ilahu يودلهم هذه وزكما نقابل فاومي كنترول ولم يقل للمظلوم سوى الاله يودلهم كاتنا مدكاتي ميزي مغدوا مسايديا والحرب على دين الاله نزيل يونغزي wanao ne dini ya Mwenyezi Mungu saatha yatadakhalu الاله wakati hiyo hufanya intervention divine Mwenyezi Mungu intervene reka wade reka cyclone reka inondation reka ngombi nziro zijiri zidanganye watu Mwenyezi Mungu amba kana wa idha aradna an nuhlika qarya amarna mutra fiha fafasaqu fiha yu amshakana na mfanyi wadili tunamfanyia jao basi kwa ndo wala wende control fafasaqu fiha fahaqqa alayhi alqawl fadammarnaha tadmira si wadanganya ya dunga bi surati al-isra wa kam ahlakna min alqurun qaumun kadajara zangamiza من بعد نوح بعد نبينا وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا يابو يومي سوم يكو لازم ربكان ايوا قوم قاذا وقودلمو يقاجي ايوا كجوارنdeje abangiti kanzana mbikana ulama wajojo wanda wafanya babza misomo za ndini wajezao shamba ngo ndo wasome dini ili waje wasomese ndongo nne nduka na ubuje madu chakia mareja uziswa masuala yanu ushababi wao ukaje tikatuma uzina tikatuma urampira tikatuma unompira tikatuma chao uhayati wao atika mru wafanya jao msomo wao eze mali zao uzihundu je uzurumia je elimu yao uisomesa yabo utidia kwamba katimul ilm intiha ilmu yal'anu kull shay sharami law kana man ra'a minkum munkaran ujuna ndongombi falyughayyiru ngabo joshinda uzizie ngabo jo uzamba ngabo si nga ebasonti pia karina ushindo hamba karina ushindo zia ikaula zimu ike ngabo baadhi ya mafundi wengi wasubitie wambeza kweli kwa jajo ulwa wangu wazijua shami mimi mitile kairi rahanao waode mafundi wangu ntipia shanga mmone ukana ila haki ya kaula zimu sudaisi ya mbebe mwanyanya islamu Jamal Khashoggi yenda ya rumbwa sindanu na baba nsojao ya rudi ya pulwa ya tondolo amanyama ya rudi ya twaru masidi ya twamro kabati alimu msuudia yuhidi mahalo islamu wajilia ya hamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakazondabu halapiziwa ne maholande ne madanua Denmark wafanya maendini mengi na madesina hizo pia rikawishia ile journali la hunu la romba hebdo Charlie Hebdo kabati alimu ya subuti shapia ngariri yao wanu ile Mwenyezi Mungu kana atakhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha wa hafalati mala bashawa wonu kana wanaujwa kwa duniani ujuka ulisha fanya mtume hizo ngo ya zamba pia ngizo control ridazena mnayo abo katika Tanzania mbikana ingewa no ndo wasoma haziwenda zao Egypt ngabo wasoma technology ngabo wasoma rugozi ngabo wasoma tourism ngabo wasoma aviation ngabo hizo shale lo sinaujwa urenga university ndo menga mwanzo sutu ni beti inu yantoa wanenda nasome dini yabunga mwana ama yukhiana shanda bifakhari emraji mtu ambakana ayo daboja unabunga bondo waloko moriti na warongo wao eba qawlu bwana tola ndo amba hamenyashe hitwa ka urongo ajuzi moro nivo msiriju bala kata maba ntakabwa zila disait comme disant boni maulama zila des habits disant boni maulama non seulement qu'ils ne disent rien mais aussi il soutient ngwa soutieneo et zulma ilio juzi hapa ndo ameka mdubushire monoidi mono mweba mwezinda ubi ndio pia tole mwana yao tukakana mwezi mwani ndatama dagazo mwezinda wewe tukabona na ingu enda ono spaje di tole balo enda kauniko kado no aduza tu enda ono wa mutu enda kantivo place yavo e maulama iko lazima mbikana na bafanya mahakama ba Mwenyezi Mungu hamba mimi ntuwasoma changwa joya kwa Mwenyezi Mungu ukana wakatabina alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs yatawiru hinu bideza hitol ya patinyo la hilpul harudi hamba ukana walakum fil qisas hayatun ya ulil albab omu mwisona ba waljuruha qisas izo kabati barongo irumilo yabo wanduga tola muhazini kabati ujomba katuzi jua wandu ngwa viole wao watu amnaria liwanika serikali warenga bwe mwana ulaba sasa rende ha
cheshe Naam. bon cheshe yomfi ya vubwani shele makauli yao alafu ezadunga hapo watola mazini wala wafungwa afanya jao aruma bunjili harudi amba kana tarjua parsa opposition Naam. Uwo fujari boko ndupi ngo wajwao sheshi ntambi shauda bo balo baadhi ya maulama azali yarengezi azam Mwenyezi Mungu yazitafanya yazifasiri namna kaanza. Naam. Alafu ya plus gelegele na koti maulama ukapati mzima amba kana la sauf ça ya ukana emana uhiba unda bojao ngia hapo bulio wajwa lopirizo pia babo kwa hiba dabo Mwenyezi Mungu akaanza ila ikawa lazima yarejeziwa kaula madalila la bilinda bo mufti yakaubidia tende ekemba bangu domongo mabo wako kundani wo uzina mufti yakaubidia jokana wa madab de la bakaula wandu wasizo tipi ya na mvinyo na ulevi kapati moto ya ulona 10 ans ou 15 ans, où je suis américain, où les vies et les bangés, les bayali de Comori, l'année 2006. Il a rien à Mufti, il y a tout cas où manque respect et peuple de Comori. Non. Il y a beau, comme la Zimba, il a demandé pardon. Babangarona, Macron, Edouard Philippe, je m'excuse. Directement. Non. Christophe Castaner wakataka Bayero Ribala directeur egojeshi amsaidia para justice alila pisa mwisha ministre fa justice kabati onti pia kwa tusori waza si diaspora bekayao aina ulona akili uelewa yakana ekenti langi yobala hata lelo owenji wao abantu banda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haizo maulama uhaina mrongo jenda mbezu yafanya shamimi embabiti tina jokati jao titaua ngamjuwezi idwa naam ngampeze izo nambao ngampeze makaulu ne zetabu ne mtambi wa ze family za hangu izo waishi yao nizo ambilo hao shaye kati ndo Mwenyezi Mungu ngejoka mhimura hano wandu wadunga bonti pia indema nabo ntiroje dingoni paka ujo ujabanu baada ya zali shaya jue valeur ya hedamu ya jue valeur ya wana wenda wasoma watolamu hazini ya jue valeur ya wana watiti wekaya inde toma hatu ya maudu wa viole wao ndia to mnari ya nike mdu ya jue valeur ya ukananga wenda one mdu msheno wana wende waringa mdu mdu ajumbalidi to mhukumu ekanga wafapirizo ya fekinga wa utoweze mali ya towe shao to hata ina mdu wakonga nyina dut o sata wala wata wa wajongo wa hunu yabo mimi tkanza nabi ukana maulama ungabongo yabidiwa zambe watu zamba kena ukirimdia jari some sei jihadi na mwambeza kweli lelo za Mwenyezi Mungu zitafanyiwa azalingudo amba beti zarengezi azilangu tutabuhanizo wandu wamecho emana maulama mlo emijihad tumadokana kabati wanzwe bwana woi bwana woi ngabutwa biambi zinji yazisaidia umpari ya jaju juma mone juma ya leo ya uka wanduta wala wata wapia bala menye juma abo ndo idara kia wandu watawala kwa wandu wakanza wandu fadhila zinji shamode mrenge mujiri mbweka yawe ke atendeza wandu basi swala yeke depasser shibra ya mruboko imamu wandu wato mwanza hatwabia na nongo abo mndo otoka juma mvumbua kwa tina concentration hizo ambao ndazibi nizo yarenda ndazibi aina usiku amani lima taquluna ma la tafalun nabo hunu gutoni kandu mizinga wenda udhulumu wandu kabati wade ubonesi wao haubo handu mapesa wade ubonesi wa malala na hizo zontipi abange nyima ulama mtujua zabari mtuhambe zako eli rijojo da zahamadani rijojo utahama pesa rijojo sheka sonti pia ridaza ya wakati yo Mwenyezi Mungu ngujo intervene au kakabati mzima boti jao ele bala dabu losi hangel jori rengara sirani sha ebe hasarati hatusi sirijwa na sira makuntum khaira umma ukhrijat linnas yakawbidiri amrisho wanru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar rambilu anyi mukamla uzamba fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fadhakkir in nafa'ati dhikra fadhakkir inma anta mudhakkir lasta 'alayhim bimusaytir ta'alu ila kalimatin wa la tatafarraqu idan ngizo pia zirarilwa maulama uwadaza wa Muhammad wa Saudia wanyanya wa ulwa wa Salman Auda wa madoktori Hamadao kabatu amba nongo shao do swaliza na inna salat na jauchao sheza muhimu kwa tuzamba amto sekreba ni nhambie ukana bina mjomba wangu ya nambia ukana ngabo Sheikh Upara Shalgumi Hassan Shalgumi yo Juliani Handro uombe sadu kwa wabili mwa Dalil Bubakar ajana mbia ukana nedena muone wakana feti ya Marocain tendeka umona yadisi hamba banunga bo msihiri wa Drance tawe hu takharraji Jamiat al-Azhari inde likolinku ya Kiislamu na jauta halisa nako zinjival kanza joke imamu yabo ngabo gojo dungwa ni mama amuma timizi ziraru gojo ni kwa salaire boko 1000 3000 euro noji alradi lo muhimu yabo ketubidi udu hamba nongo za ukana ezeriba ijihadi ngono eleva weze hijabu na hizo samba oingoza jande de cinema bomo zinga taula uoneha yambe nartiswali leo juma nariswali mfomoti bayo usiku wafete ngamjo bakiyo shale leo juma ngebide fanya ziriterial yabo akanza ide yake hama telecommande
ekeja ngwa madizo kairini zi hiyo ndio inatuambia maulama mwani komisiri hatu makhatibu na maulama unamwambia kweli haumrenti mbulie o hezao wajua hizi zazali shanyinyi na mwambia hizo Mwenyezi Mungu ajoka radhinizo ba Mwenyezi Mungu hamba ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mwanama bali yare Muhammad agazo ile jojo ndrema jojo rema ndobi ya bonti na ujwa udaza kaulu mada ile litijoreje tena ifora mbeza kweli na mwambeza kweli hizo Mwenyezi Mungu amsomani sino ngasina compte à rendre osoni Mwenyezi Mungu inde mana namba o shanga mjwe kana ndiangio ndirosha ekaipasa rifi hasibabu dainu kairinu rahana ureme ya mrukoti akarambeke kamtwambeza kweli shamtire mekoti in lam taqul qawla alhaq fala tasfiq bil batil mwenda makeneti ziazali mwajwa ukaka javotiwa hahidi habema na hibanda bo Mwenyezi Mungu amafikisha harudi nguo wandu ngabo twabia bizinji ndasire jezokana shaizo keti leo ngabo ni joja continue au ngaranzo changement nous voulons le changement ils ont kanzanambi et maulama wa hatu ils ont le choix et comme ils savent très bien qu'ils ont un compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala dambi lamdu namdu ilonja paruvumbua shale lugari ula wa sontipia na watu na ritojo harambeti jao na ritojo harambeti jao rano kazali ende yari ule sontipia ya doa ba jao jafundi watu ende yaro ramba ranzele ba kabaja paro jiri problem ko abo mauduno huja eke bacha mrumru ati abone dena mbekana kabaja paro ja problemu ekatira di azali haja 2016 ya uma songe ils ont rabo wakati hiyo quand même sinda abo azali haja 2016 sinda wakati wasa watabia mikomori izo zandi sahale yabo ikaula zimu mufti ambeza koli hawia centroma marhaba ustadh Fahari hasuala la mwiso husu ni mafundi ne dini harmu silamu manaramba wa komori sima islamu wa 100% sima islamu si hanze dini iwandu hamanda wanu ikawa ibidi wa rongoze enzia lazimu zijari hundu kao ngabo ikao wasuteneo ula ufujari kaunga mwanao nuo iwandu hamanda wanu so ni Mwenyezi Mungu ze hukuma za windu au kana narjo kana ni mndu ya tusoma sana mndu ya soma mndu ya soma ujuo kangurendo nai hardia jahunri ya ukana mana ezinji wovumbwa wala ikao kwa turongo wadaza iwandu ikao waba wasomo wende ngwa ukaribu na ndongo zijiro na hii hosoni Mwenyezi Mungu na hukuma hindu masala ya hobo mtukufu gayo nono normalement ekale lo mathalani kutujua ndongo yo jahli yo ignorance yo kikasawa rana ujokana zirgo zinu zo kezjala zinu nongo zifanyo mathalani ngesi kanza na miukana wakati lelo ujo ya ukana oyimjinga wakati hunu si wambo kana ikemru hale we keja uja ngojo pisukana ufanya ja usha umwe ujokana we kajabali we jauja we katwanzishiwa shawe wa balighi wasome inde specialite ya amamru ya wa droit ya dévier basi we pinisho yukanziro rani ngarlo nao ndia soma sharia ya dévier uo hukuma ya yukanziro rana utushijua ya jofanya abageti kanzana mbukana on doit soma sharia c'est ça ce qui me tracasse vraiment ce que gabo andwa soma loi hamadu andwa lo faransa vous imaginez andwa lo komori wajua andu msajaja ishiando mtukufu les longues faransa et que uono mro ala pizamru porte plainte il m'a agressé moralement verbalement halafu hulari ulili wangarida hiyo ngomsaidia wale wanu ngoni mumsiba wajiri ngamina zuki wangu muikoni ngomdu mhu wa sharia basi ama dagazo ya ulwa wabondi wakofanya wa komite na ndino kama nino nzomba ndio yale yaba sayinu yashindwa no ulezine zenzaya mutwenda hamba ukana ngatfanya komite jau alafia bile dione balamido umetiriza ushababi balamido umetirize wandrazima mido umetiriza association kada ende bana ndani komna ndwahe adiwaza wala wandu wasodom lide bala wala mdu abo bandu aringena aringo da hubini ngeyat yode namna owenji wanu waliyo siri waelewa ekanga watu waelewa watoto kufanya dunia apokitaka sana bekana wandu wasoma sharia watu wao namna ya organize election sa mtujua tanabeje wakati uonao wandu wajua esenida ila uyo esirikali da ila uyo watarume da wala imajujida wala wao wandu walo bala hasal bulo haufanya msajaji hautiamba umarumenti basi wende tibabilo mimi amfanya rekord amfanya mahakama na wajua egono na ila kanzaji danganya memra hada ala mraji hada ya tauchao
eka mtujua wandu mlayo la jimu daru yode ndumo rejeze nustizina kamtujijua kana nyiswandu maziwa au majijua kana nganyaini maisiste kamtujua valeur ya hanyu moti Naam. kamtujua wandu mleda nyina yauka kamtina seni kamtina wandu watunda vote quand même on est tous d'accord kamtujua yaukana e serikali hiyo eni utoto hundawe kedo anzaro eni utoto hundawe kedo anza ya renge hamvu Naam. gujoka ngojo naendea fungwa bengi ende hunja eraru ngamjoka ni mahakama aliyo yabo oti wandu warao Mwenyezi Mungu harimi yada ina group ya hahe Naam. shawo wandu walio abona mnainu basi wanikwamba indwale ngamjua ndugo ziji wandu wala wazifanya hao shana wafikira ukana balangu alao mapesa ina makulina fibutu ni mnara sallallahu alaihi wasallam kanza na bikana wandu wajuawe sharia Naam. haswado wandu ambao somo sharia Naam. wende wasaidia azali ya ukana kaja voti ibwa Naam. azala hibi waone makiesi no waide atozone sawa shahida shahidu min ahli surat Yusuf no waide azone sana wode wasuten habezinu tanga fudasi bizinu wallahi ujona le 24 harejeza ndo eze video zano nungu jo parisayo le 24 ujone sai namna nono ya ndiyo seni hula kwa film ezinu tobia bila makiesi kajabulo owenji wa temani ya ukana kwa jafanyishi makandida wala wande waone jaza una mrehemu askari na romi na mru waziro wahimi bala mandu wasona mana ce sont des hommes qui étaient censés d'être président ou de gérer notre pays. Non. Kwa chaoni hamba hivi. Abugati kanzana biukan umsiba umziro. Hama udo au hama daranjeu. Yabo wakati fundi au ndo asoma shani au yele wao. Wenda wanjia haruma mduroko. Ngamjoka wei emhono wa ngona damu sisi. Eka haono mursi wandu ngale mabunjili ya Nations Unies. Non. Eka haono Erdogan. Erdogan fanta wamba non, je vais jamais manger être à table avec des gens qui ne sont pas élus. Sinon quand il a tabu ni damina sisi naam basi hizo ndizo watu ambao keja kabla lazima ndo madawanu mwede mwa rehanye mhono da nyine mbiaja uona shewanyu yarengeze voti hamvu wallahi ngamlo amina usoni mwanyu wangu wakomoro watukufu yakana wa rabbul kaaba wallahi alazim ngamjoka zalika javoti izo voti kaziende namna lazima naam harengeti hamvu hawa wangu wafu hafungu wantu iyo nganyi okura mjijwa no yabo raizo rezahima deputy rezahima mjua kana umsetu no msaji jaudiyo yabo wenda mwini makalenti mramanuo ngabo fundi mwanama yamba kamdato to dola wa ba mduka dola wa harumu edwa manauliyo no Mwenyezi Mungu aba atonda aton rasul wa ulil amri minkum amani de babu watu da waso mabas ndo tuye mfaume wa hanga yabo ina mtuka ushinda yewe wandu yambe ede mfaume wa hatu humo ndo bokode yanikiwa heze shurti za lazima amugeti kanzana biukana wandu wanwa somo no ngabo wenchi mamaskini watambi hao wadaza watu wakane wengi ndo naisha kwa kusubuti wamba watambi hao shaila ulawa essence opposé wende wangari ya wandu yafunga wandu ngado kaka jaunda voti yarudia mangu topazitwa wanawa violewa ya watu hazini pia baadaye ulo CRC au ulo kiki ne mana kiki atonto wangu rele kiki atijwambie sauvagia e B52 ne mavoyu wa watia balbala moroni watu kwa jwanga mize ile desha tuweza kiki ya lobanda quand même basi na wajua kana ngari todo shemeze namna ino abaye ja na emergence na yo wandu watu romu hazini na wajua ukana umsaidi wa hao Mwenyezi Mungu ripinise eni mwenzanki na jokana Mwenyezi Mungu hamba ukana walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa barakange joja ikagarira Mwenyezi Mungu hakweli ezabili hamba ukana daraballahu mathala Mwenyezi Mungu ari mfano bo mafundi watu قرية هرم منمجي كانت آمنة ودوا أمين Mwenyezi Mungu mutmainna wakaufubuti watulile wakambudu Mwenyezi Mungu na zile zontipi ngamashela hali mwanenso wala wende hundu la tofi la nazi hulida ona wala uone mbaba haro ambaye ndo mjomba kutujana ndo hodo msaidia uone ulikamsaidia riziki yakaya bora kautu Mwenyezi Mungu abasa mbaba yona mna mtiti balongo nzo ya mnoke ya mviode نعم بس ينبقى كان ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بس بعد وكفور نعم لواتو زنا شرب الحمر الظلم ويجي urahichwa ufunga wandu violi فأذاقها الله لباس الجوع Mwenyezi Mungu hakawatu bisawana mwiso yo owenje wakomoriwe wijua shabana hamba inutira ilona rwaro Mwenyezi Mungu shakwatuona ezetwa byambi shihuna majana maili ngokodo zilio itongeza wandu wao amon wajihundu amon itongeza wandu wao wajihundu
amon wapotea riremo ambargo nawe ayinungwa ijwao ya ukana amon Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harirongo za ukana naam ikawa wa change ziloni yani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Mwenyezi Mungu kana ushanje ndongo zilo haruma umma hatta yughayyiru ma bi anfusihim bakari rante hypocrisie ya hondu wekangwa jwa ukana azali ne respecte aucune loi katina ba sharia ya hiyo hatafanya ranyi masome sharia ranyi masome dini ranyi masome ezero zontipia modemu mimili anga mdemo matari aboka huo unafiki sha ce qui est con hata ila juba no mharuma ila hibio wandu na womdrungu pia tangia jombo mfumbili jau airenga iradi yangu to iradi ya ndo mijini na utoa ayema ulama uomni karongo kaja soma na hiyo ya soma team lenjobo ko usikiwa bidia da fienti wa beje shiminta para kolene lui naam ya bidia da fienti hatawa edeza hayo ambasadi hata hango na kati ya njaru mjini ngamchukuri ge mikro mumni engwa borugo hidi hamdum jo kan ha blessé wandu tipia ezararu ni manotable wanyanyi wa ulo wafu juzi mtu hamade mwadombe kana ngarenda mtijini ikajari mjile ne Tangani na balawe wentu abini kutoka paraula wakanda wa mjile Tangani mwadi wa paraula ya tafanya tujini ya tambaze mejemi sirini ya fanya zila umparo mjini hanyu ya James Gabo wanyuma milima wa baba wa mpara lelo naam gebala wala tujini juzi lelo wa mpara nto swale jumahun gebala wakanda warende hiyo ndogo bwika yao yoamba l'hypocrisie ou an-nifaq ou unafiki undo warwasulisha banu ya ukana. On est dans un monde d'hypocrisie. Dès que tu oses dire la vérité, tout le monde se dit « Oh, il est devenu malpoli, et qu'est-ce qu'il se croit ?» Il commence à te critiquer. Mais nous, on le dit, on s'en fout. Et comme Mwenyezi Mungu, Geradini Zoramba ya Pobas. Marhaba kontrolewa abenge uondo mshiba ulio doktora magarira Mwenyezi Mungu. Ne rendere angaria e utingoze nayo ufanye dhuluma utomadilifu. وليوم يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كثيرمية على فرند رام كلنت الدم دم يأكلتي نزجل أو نيو أن رومي أو نيو أن وطول مهزيني جمونا عندما يمنزم جوري كزالينغانا ناس يبكي مانغو مهما نزم جو وبشم فاو مهما مانغو مي إما تركي بوامبا كان غاريفاو shawidi antori kendo Erdogan na mangalia aeroport yaifanya idepase wanupi atema européen kwa mrao na mangalia l'hôpital yaifanya gapo amba 3000 médecins naam bachirishia gapo place tijindi za avion na hizo zontipia kapati longo bwika yao wandu amini okana wedo sugiti ambeza kweli Mwenyezi Mungu hawarukuzukia warantu yo Faransa banoenda za Turki pia abenge izo lizo bwika yao rikanza rambe ya uka ngari meyao risubuti rambe za kweli hauridaze risende risaidi ya mrubaika yao hadubi enti ya hatu mwito msajaja na uitambahuma arumenti ya hatu marhaba menji Ustaz Fahardin ngarandele yao na la masuala ya hatu abaha ngaranji yao harmaila mouvement ya heda ula haki kaungyo hunu Faransa ngarjua ukananga sina mwaha na mezi mbwananga ziwanwao wandungu warungu wao sha makati ya mwiso ya nwanungu waonao hamaila mouvement hanyu ngenda uno nolemewa nabo iza kweli mnungu nukanani ye maraia ngo dingoni mwandu kao mwanzua wanenezi ya kolene lazali zabari hindi ye mouvement ilo na problemu manandu wa rambuwa ukanga po problemu uliokana mwendele usoni hamanga mdaje hiyo dingoni eba nuze problemu zilio harumai mouvement hanyu hata mto ushinda mwenda usoni mto ushinda mwa hutsanya wa komori wakandanyi harumai mwana inu hindi ilo suala muhimu hauka ngabandu wenjiwe kayao wajusa wa masuala yana naam yauka on s'approche garitengele yao na ufanya 2 ans naam ranzirwa na bwana yini zandaringa mabio wa komori yaukana ngari himidi yao Mwenyezi Mungu na umshukuria naam auka mongoni mweze diwa komiti zila wa uziomba dohamba Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa nguna rone seza kweli yarsaidi yarizidunge naam wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba yarone sezembi yarsaidi yarizitawa abange sikanzana mbeuka wanugwa una kembwa na ile pe hauka karjazoya wana bwana Hamada hii naam sitima specialist wa husu politique amdo Hamada ami naam
mtojo mangabia ba usonda hubi arumai bwana au ndo za politiki naam shati jangaje basi ya ukangara mano nambi na msajaja na udhuluma na madharau naam ndizo ni wanao nizo wanu haku sha kama Mwenyezi Mungu alinike taufiki rijojo construire tena après avant witi kanzana mbeuka pano mando ni baada randise manifestation inge bilion roi leo naam rika groupe ya wandu rifanya Madagazo 2018 wa ulaya hafa tihale wanyasi wala wacha ulawa wanyasi wala wando ambassade rijari kaze manifestation baada Marseille na Ethiopia de continue ngarenda wengi rikauka grupu da mie la arifu la fevu wanasho hatu isamu wala uwa Fatuma Usufi na grupu wa mashababi yulo organize ngo na ufahari na mabeja ze grupu hizo naam ijara andisa mazuki watu watukufu kaya wanda watende zaidi ni lebala Dr Jimmy SMS na wala yabo baka grupu mbili zendeza kabonana na singari yele wao yakana siasa wiyoranzi wo ma politician wao yode namna hina mnugeneze firqa za hayo yani mido teshe wanda ngamba lile mwana nyinyi mafundina tokazali wala weyamba jao zo ara ila ulama yapo ngabo onokana yinu na ndenge yinu imam kama mtaporisha kangabo imam Shafi wa Hanbal wa Hanafi na Malik naam yabo leo niso jama bikana fakharia ndeho nubahola ende jao na mdati banyide mardemes ekusawishi utina uti kana ujowishi shahiyo tiza nyumeni kangabo ikhtilafati kwa ambaye siasa wikayao wamba na mkebati maba mwenza bucha huo wote mdulo na irumbi shawamba ni mdungo ende banga tohenda wafanya mapeleo itambale minyongo vunzo ina mzima wajundu pia watao naam abange c'est tout à fait normal et kalelo ngari ngasina wana kutarachunga sina wana ikhtilafati yauka ngabo sisi amtuhambia ondwa ile wendo watijoja mfilish naam mimi eshani behabanu ndabona ulili wa bure bure haba da madharau banda batom somo batomaji batoja ule ulili wa batata mahakama yode bazi yatende bande bana ndumwa biondu kana ni wandu matuliliwa mwanzo makima president rahaza aliye jalawa na mndike habari na mtorilawa baba sisi karanza wandu wandu wazingare wa hukumu jabari mawanya nyasi naam afukar sina mdeje dingoni bana suanga rifauri ndu wanya nyasi suanga rizigara wandu wa hukumu abange ngabo haja ya ukana mwanza changement naam banu ngabo wandu ishio ngamba ukana ngebidor fanye reconciliation na pena jau naam banu ngabo katibu kwa kuna shua usalimu amd basi kasisi Mwenyezi Mungu arinike tawfiki insha Allah taala riparson wanu kabati reconciliation kana mjeri kensi bomsaidi yobondopi parce que kwa jaka hanza sha wakati hiyo kwa tina shua bajunga njari kensi da mina msaidie na kina bedu na swaji hadi armala tabunda hivi naam na wapa sa wale ne chance wa haraya hapo pake melige ndio asami ndio tuamba urivukishe yona ila Firauna ya hamba umandoni havukishwa bekanza uwe Musa haba ngem ndaba mtu amini amantu rabbaka mtu amini mfomi wao basi yakadwabili tena hata walamma najaa wakati yavuka arudi hanji ya shirik basi wakati ya rudi tena yatimboze na hii ya mwiso basi ta baribu haya njale isanganya basi ambakana unisove banga mtu amini mfomi wao omusizoni aya isiyukana al ana wakati rjom parisani kamna rjom baada yaba sangar rjom yalikana al ana yaba satena waqad asaita min qabl nasiri mwelezani mwambi lwabnzambi fali yawma nunajika libadanika litakuna liman khalfaka ngari umisa okanke basi wandu wala ibidiri fanye mize rijeri watie o wandu warenda matabi madiro pia na madhara huyo tunkanomizi na mtenda mafumu wandu jao abangesi kanzana biukana upande huo si wakati talifiane ngabo wa siasa ngabo watu wa siasa ngabo wanzao reconciliation ngabo wanzana ngabo wanzao warejei wando warejei zemaliza hao ezikalite hizo pia ngizo me rielewa na ukana garanzao mndu yawe yabo ngabo ambao si garanzao 2021 gono turu nabo ngabo wanao lebela hezekai si abanana wao ngabo nda walala wasiwa walinde fahari yalapiziwa ya wane ya ulwawa 2021 jiambe kwa jua yonda ila juzi da mine mwana Muhammad Baruf Mwenyezi Mungu namhifadhi na alikari wao ili kadhia hiyo wandu washanga ya ukaneza bari abakana biukana ngabo walinda uturi hawo ije isamfue komorine itafanyiwa ni angamie nekejao kwa tina janisi paka 2021 wandu warenge turi hao torabu kadhanga mjovaele kotilini ngabo wenda wasungo kufanya masharia na makatiba shaila ukana wafikiri namna mroito yatohua ranzi basi litwanza ezinga rjombuli yani mwende marenge ekemwe nga mwanzo mfanye ufujari jeri mtoweni yabo ikaulazimu wanamishinda no hamada wao wakae shamena ngelazimio rireunise ukana ilio prioritaire ndai arumwe fijoruti hatu
fedoriti hatu do towe bana we parce que inu kanseri unumro wanjia ena mnajia uzimo mro unu immédiatement izo ndizo sisi riparao wandu yaukana kairi ritanganyihe rielewane yabo bakana ikhtilafati ngabo wanzao wakae ngabo wanzao cha ina mdunge nizifikira za hahe sha insha Allah taala ngaritanganyao rifanye namna wika yao kasina gunzima ridunga ni reme mwango mzima sonoti wanama ngwa zitamba zao ya uka rahai position na sisi rejatanganya rendara rema mwango mzima ruafikia na imamu Ali imamu Said imamu Fatima imamu Mariama yede urichende banu enganyi batima emauduka na darasa idi mroi Mwenyezi Mungu anaujua urini kandongo urare jatanganya shaka muamini ya ukana makati ya mwisho yanu hazizifanyishia homuoni insha Allah taala Mwenyezi Mungu ruwafikisha rielewane mais c'était normal ba wandu wakifunzima wandu parti nzima wandu tungo vurana ngamicho bano sersenga ombuko jangu waswi wa watambalia mbidishihwi ele jua mmono fahami wala hunu izo zonti piangizo kojamba walo wa siasa na watu wa siasa au maduhazi na sono duhazi et notable na izo zonti pia c'était normal et que baka mnaretari hao mwana me contact namna hiyo sha amfikiruke 35 njar mwe erai idhnillah alkarim bushrayati jofanyishiyati hali idhnillah insha Allah marhaba menji fundi fahari kardo elewa ngorambio kanani mo inu shibinadamu kanana damu waloba zima quel que soit le mouvement et cas politique et cas dini et cas toujours voto kam farikiano ngabori tido shangaya ikaila mouvement ya daula haki ngabo mnamvurano bayo de heli de shidunia sha ngabo wandikao ngwamba ukanani wanu waja waitrashonga dondo asiasa wanu wabaja wa mjiani ngazambao souvent ya ukanani mouvement ikanje mashara ngwando asiasa wanu waja wa mjiani waitrashonga ila mouvement yanyu est-ce que zenongo izo ngozi amini haungo kanani wa wandikao kwatu rambua iho mwenda en fait je suis content de cette question parce que ngabo polémique inji inji yao ngabo manquer respect certes ngabo andwa kabala ngabo ambao sikarja kama rais shanga mfikira ukana lelo wakati raka urompira mradi sa laterali ila mathala ni mrajanguro milieu basi personnellement mimi wakati na jana proposewa uo mzungu ya kakomoro wakati rajara kanzare nde Morisi Arujabali basi niwono mbapi ambokana wewe ngebidi uke attaquant point samba non miti shindi uenda mbio miti mpesi j'avais le talent technicien ngamjo fenta mjo dribble chanja kampesi mzungu daina marehe munomani ya entraîneur wa Volcan mzuan basi ambokana non il faut que bwana wei donde yake ataka tikamara swafi ya ukami yule wakana atakayo blessé wa hakuwa kati ya Isaya perse yanji yao bala ya hine goli ngumvunzo hawe ma défenseur ke kwa jamaa wa mtakle bala wa mvunzo du coup mimi tambakana tina ushinda nge place hiyo abule wa ministre wamba ukana ngojo shinda ufanye ndogo kata uzijuao abohenda posize condition eze conditions za ukana e wizara ele avukaya hunikondo wafanye hazila qu'elles réunissent et budget kujanikiwa les conditions qu'existent il fallait démissionner shamba kimundo misharata basana wajambe mimi tikaya shasi sidera kautaru mwezi kelelu yabonga bonokana yabako wajaka honete abo kabaja kafika kabaja kwa uaminifu mfanya khiana aina mndu yafanyeze ngo hizo ujokana ngabondo ushili yao ngabondo hulindi yao ngoliwa mapesa yabo fanye haze keze conditions qu'existent na ushinda mimi bona tuka ushinda na mbaya ataka samba tina ushinda ba mimi timpesi wambio mimi timsubuti miuria ya mwisho basi wakati mzungu ya force ngo jozi arend hamba ngento bango da radio anibe honje si wa miche ewa ele tiro so ambio iho hata no idini panke physiquement ni kempes haono izo yakauta tende effectivement Morisi midaranga meilleur buteur horejei kabati kipura kaura ifoni tema ila umararwa ina kipu ya hajarira umachina sinao wakawona wa mina wanama wa mitamiwili wanama wa ikoni wanama wa moroni wakawona wakati hiyo yabo hapanga nge yabehe bona tukawushinda shabo engetende ntakawushinda katatu la pizza eni nduweika yao hakaru mwezi hazizila yonde mrejero mele jawabu hajaba sainu o wanama watukiwa
arumano walo no tipia kabati ya president shanga ya governor ngabo kama waziri ngabo hizo tipi tiambilozo ti reprochewa ni wanama wakati ko turbine republique ti sibonting tsendenga msalimu mazuki wangu wakarumezi wajito inarifu mfanyo hazingu bose ashira fiwoka tuvumbula bako maro wafanye zeno kwa kadha asana madinga pa wantu ambao afanye babia ngabo ambao savapa ngono amadi wantipia kwa tisawa amecha fu benchara fawoka jakana posto amadi ashime tinjaishi ukafanya ruko wantipia tinashindwa vumbu abantu wantipia yabati kanzana yukana ojantena bikana mtipa rujurara republique hauma halani kadha yonja josuguti rikawiye wanako eli mna grupu wa hatu wajaba nji wanano kwa kadha izakadabili warabu hamba kana algharibu ama wala kana basir harumweze kipu pia bona mavietiere ma technicien ikaya utokana banzira babanuja ujanga mina connaissance mungo ni moduro ulionda mifahari ijokiri kinga mjomba iza wandu bavuni shandu goza media hawandu kadhana yeka lazima wandu wajulo banunga pambawe mana rasukari wasile waya minusu efu waya jwa wandu huna usultani chuzuru jau yabika lazima ikeri kana wandu mabani hao walona experience wa wajua wandu wabekamrantiba maudu ngamtuka na besoin ya hatu hewa farante maudu ngarjonda rata relation na tizindu wajua someso wana hizo ikabla zimu tindami na baki Facebook yondio naambia wewe mashababi hamandami ya ukana ngabo wa mazuki watu rekawa siasa rekati wa siasa rekawa kavala shanti pia kwa jasisa messenger bainge wasisi messenger sharambo kana innal hasanati yudhibna sayiat ikawa jitso watubia zile za shuruti mnako pardonner mdu at-tauba wan nadam regret wala azima na uazimia kana kwa nauri jehizo bokodo wazirenda abangeti kaona ukaoanama ngabo waluna envie ya hanza wende wa ukipe place ngabo majeni wa kuipeo ngabo waluna ambition ya changement chaque arna doit ufanya kodo tena parce que mlume zankili ye kadore ngankodo tiba uso wanungari mano na riba uso na wala CRC tena ngeke wala wajaja mzimba aja salim saadi wende wa ngari yazali abo si sidera wane bwana namna bokati intelligence yabo mimi sikaza na bikana si haunda mimi sila wa urumize mazuki wangu wana watukufu wanu ya ukana na mwafikiane mtende bekari sari waswili kamna ulo amfeba wani nyonji mtawa mtanga mtukole zoka nape uno mabawane mtujo kenda wala nyumba walo nizo yapo na mwafikiane mraso kana kai utende tiwa jua kati wa mwenye baraka kati wa mamado kati jau na mwafikiane kwezi bwa tukufu msaidie baba ngabo wandu wauliliwa walindao wa uwa yafungwa bahe wa kumlo izo ndizo niko wambia shaila ukana mtwanzani waone nidumize Archimedes tije place republique nidumize sana abadi nidumize SMS nidumize wanotipia ngamjwambia kana kamdisikinia banyide mwakaba nyinde mwambanga mjua wanju nyinde mwambanga mkama ministeri mkama directeur mkama ambassadeur nyotipia mwarifikiria mdenti mnibla sovura utende cœur derse bota sema na nyendo bwadhuru wala ende bala surende maharibi haina mprenda bemido ujoka minga mjoni kagashi mjoni kajao izo ndizo nambaka ngojo soso ni Mwenyezi Mungu yabuge si ma jeune dijo joanda bale keri sari hondo na mjerke neti bala uko tere kutina wafanya ukaministeri kutina wafanya kwa president bakiba nuruwe ukameri huangamiza kutina barongo baki hapo wewe katina shaka erikubali ruaftian bismillah ala barakatillah hiyo ndio wakati ijoka ulazivura bintu kwa madizo sino eni mnugo juwaza kana engo shindo para wandu wangavi wa republique hanyu ngojo shinda ujusese lulinda hivi baje mndu boko owanyanyanyi no wazaza hanyu watafanyi wa waula wa moroni kabati ya shinda una tamndu mzima haina mndu kutwamba ndamine ze parti na mimi ngami jao mimi ngami na wandu mimi naba mimi mstarabu au mimi naba ngami jeune ngamjwa nako kadha ndaparo shinda nao namba tele bona some ya Faransa wa mvumbu wa some ya Faransa ya ribel namba tele nzima bala ya jaro nesa shade mba telefoni ya fahari ni ya utega na ya dovi izeri zinoko za hatu yabo mtuju wanga mtukanda dare ngenti lirumeje na buntina hata mba relation nzima ulo nanga mtu kana ambie uo mjua uo watuno nesae enda mwambie kana yarisaidi namjorisi jau ngena mjeri kenti lipange msolusi ndi hawandu morudi moreje dingoni ala kulli hali bwana hiyo risanga redono wafikiane kama wabente Mwenyezi Mungu jojalia ula mvurano ne blessure wika swiri yakaya dasine mazuki watu ma politicien baada waturenda nai no warenda haina mrungu juo ritanganyihe riteni ya ukana wala ni atkum turzaquna selezeni yarjo che ukanga nzori sauver peuple ya Komori rike na maisha mema ridua zisembi zavira ba wazaza hatu wezele boramba kana Islamu saya onanje maudi wa zambiza mvunzamu ritanganyihe riuse banga sina besoin raja mirelebwe kura ntidawi pia no ili jumisho uhura watijoka mraja risampanya yabo efforce ya hatu ngiyo rawaume rawashe rawahura wakiti rawasiasa rawatwa siasa rama ulama urawonsi pia karna uja udimiza mru makatirlona yanu
do kamdia na suhilo ha adabu na stehi yondi yoboko mprofite banu bollo armaye shenia nyitukufi hanyu yinu Naam. litahesama hakiri blesse wandu bayoti ya ubenza shangari wanao ya ukananga wena energy nji badi mjoshinda mbisaidie Naam. kam ranti jeu personnel mfanye banga wakati kwa article ça jeu personnel et quand jeu collectif que tu fais Naam. na mfanye zote zile juzi la kaulida Mbappe au Neymar Naam. baada ya jeu collectif était dominé shamdi mayarengi bala ya perse bala riunde foti bala penalty ndo kaza mathalani yoni zo wando kwambilwa Naam. wakatondo lor ma club soit gare collectif que tu passes technicien haumru lo na talent Naam. yabire ya ntie ya perse yabo garjo ko dingoni ma mimi tizamba ukana ye ujo usazali ngamo dingoni ma heba gode ya jitwa fidia nzo ya soventi ya hatu Naam. kwa bana basanga saruma hatwari ya ukana garjo ulwawa izo ndizo ambangu jo rirenda ya bukara na ujo ambakana enda za hoba mimi jaujo na mimi tina ba mndu ntwanza ni rongowe ngabo watsanza waishie kwa mndu ya ulwawa abanga bana ma ya kudeta ya kwaduko kama bala wo wandu waloma allergique wa wandu wa famba jo riwu ngabo na mkenti mda republique ile kiyo namna hii shangu jo huwa Inshallah. Marhaba benchi Ustadh Fahari. Ngarendelea na masuala wa yamba vumbua wandu walo republiki walo hara wavumbua zenongo zijirio walo hara upozeze problematiki yebano abaha ze priorite mno nizo hindi arumwe movement ya hanyu ze priorite ziliyo hindi rutokana hani mfumbili mwende republiki mwende mwa mdezi jiro nai de temps en temps pare wandu wafanye manifu Paris waswili bwa ambassadi ani ze priorite ziliyo hindi ze prioritaire lonizo aga masuala ya PSG shanga mimakini naam donc sisi rika hanza ya mando ondwa elewe kaga barile mwana nyine edi baba bwana jao naam au moins les Comoriens sont au courant de qui est Azali et son régime wa Komori riwabenu lia e Azali we mruindi naam akabala ndo colonel imam abasa on doit rambo kana c'est un grand hypocrisie criminel haineux adaja wengu tsensi tondo la heni wengu titondo makudeta adema journaliste wahe on doit wana telephone ma bombo ndongo filme non shakwa tujo kana emi mido ulona heni haunde yani kandu mizinga dai wo wandu yabango jopo azitwa ya ngomria hafa atapida wakautabisha pinda na balero hoyo tola ende ikai oberzak naam ali bizungu saka kufanya mama shughuli ama mndu ya iro manga abala pinda yoro hambi na muomwi abenge tsanza na biukano wa Komori wajua ukarikase ye peur ya hatu ila harara ukambia kikasubeti amba undaria tingelaiko le chambre ali bapo ngamkozo naam izori mbamba isa regarde ce qui s'est passé aujourd'hui nyuma milima ulado mji wa fundi wangu ngamjoka ikabilike akamengoni mwandu wa bala fundi Abdul Baq naam Abdul Latif Mwenyezi Mungu amlibende mahalali yoba mengoni mwandu akabusaidia mishiru wa wenchi effectivement abenge yo ya mwado République Place d'Aix Marseille naam Nice emiji pia afanye ze manifestation naam ngabo wandu wajua Azali we mndu hindi daina belu na kikina msaidie no wana damu wanu na minusoef baada watataya wakauri tonzeze damu et ma directeur walo telecom walo hydrocarbure walo douane wala watu kanti wala utodorenge ezemali wenda onika Azali wanyisa wala wedi wanafiki watu natambanongo ngwa lisansi ndo nabaja hizo ingeti dabara kufanya ezemanifuzinu roparwa za tatu de mwana kabati la pitali kabati maji kabati mwenje tizamba ngamzambo bana rumwa esheni nyitu kufanya mwambie ni kana haina president ya jaharuma enti hatuila ya iruma batina maji batina mwenje batina la pitali batina mahakama batina barongo ya dasa hena mlayo abo ntuona mndu toka uta msifu parce que tu es entré dans un pays ya kana problème et namna wanje de namna ro haumri ya tena bieba nukana franchement Comores la plupart des Comoriens ont accès à la lumière ont accès à l'électricité, l'eau potable, bon, arumwe santé, éducation, justice. Kabati ndongo yabo iliyo. Hizo karjaka uzijwa balasodo amba Komori jao behe history yo behe legal. Chaba sayinu rizamba abo yiyonga mifieri e utetezi wa republiki neze YouTube razifanya neze video za Facebook wa Komori wa isango wajuao o waloda wanao ineke napa tosu buti urongo ni harara na wakatira hako jaja basiri Bashar al-Assad ngabo gutoro 2011 sha eho akada ona pia wende ngabo ngo abwe kana uparjolawa ujolawa nono kwa jo uzina na Azali ngujolawa yo tkanzana be upande wo yakana déjà on est fier qu'on a pu éclaircir au Komori wa riwa benu li haq جاء الحق وزاق الباطل. On est tous fiers si on doit ces manifestations. Deuxième chose, on s'est connu Riramula na Rijulana na Atiraf
et mwana majusi akaulola ça m'a fait vraiment plaisir Mohamed Barouf pour ramjushilia ukana wede mwanya nyasi musubuti ambeza kweli ola ndo ulo wa hiyo yafu abange e araru hindi as a priorité de bailo de l'espagne naam rikauli nda ngo hindi banda de manifiano sisi rijanga jaruma manifu mi Fakhruddin naam rihanti ukana wa siasa ngo afikirio zengo za diplomasi na relations ilaqati dawliya ya ukabalanga abo fujaritali la jalakabo mahafukare keljaparo jabo kati kudeta lende lirenge ntili huzu lipo anrozi twali uwa wandu lifungu wandu ina ndo ambati jangu to muwa kamjara saidia na bakemtimaide yarongo yabo hizo rihanti ma politicien wa hatu ne ma diplomate waonwa nyanyao ni makunguma ya kilemengu wa mshitaki wao utafanya arrestation au cours de la CPI Cour pénale internationale ils ont comme si tu as hanami mais ils ont tenu aux attaques yangu shanga mtu hamba wanishiliao watu wao armoze diskuruzi la bala ile bala wani na roho bala ontipia garishiliao hizo ambao yabo rikauli nda ukihaziyo ifanyishi wajiri retard rikaweda anende Strasbourg gabo ile ukana yafanywa mandadare gabo ile ukana haja hunu wa utahunu wa tafanya wanjia rumwese leteli wafanye misaja jana misoto hao watahunu ririkio waono haya ukari subu tirende mahala wakaramba ukana nyiwa na damu wa iwa wezi le teli yonga nyidani na fujaria kamna ula lamsiu rizifanya on est aussi fier de ça ukari déterminé et utuka utahunu wangu calculer hata wangu kwa mamnapo ulo pangani yaona mtu atabala au mhunga wanzo ufabo mbahi nure jo pangani shaila ukawa wa nyanyasi wajua do tembe namna inhunu na msajaja hiyo rifanya warambu ukana ngamuyumi saniri ngendwe hafe iyo rikanza waone si ukana ngasima déterminé cha au moins zichongeza kabati fi qaida de mani conférence ya mbali mabayero de fond ila kawajaja wando kati makamata kabati ndwa hundra parce que ezendo gora zifanya ulemengu wazijua ya ukana bana wika 20 wa shabanu wanaona intere wa Faransa daona komori wazalamba ngamjo uliza bengedele shati bengedele kauni bengedele chao no unibuli nto kabana izo ndizo ya jamba hu nshawana ngadi dunga wa rezijua abagia basanza na bekana eba nunga mfanye manifu enga mdida hindi azali ngabona mna bekaya ibidia fanya madadare ule mengu pia utimnike confiance watike onda jom saidia ekeba bwa chance ya ukaya tolo rekade zedu wa banga wa fahadu ngabo wa remwa juzi ya Roma Afrika na ono tipi kon Mwenyezi Mungu ndio ujue makriza hahi ndio lera kufanyao ni wakati shanati afikiria ukana utafanyana mbele kwa Mwenyezi Mungu atumona bahamba ukana indahum yakiduna kaida mpo sultan chizuru ntobo bolero ntobo aminisio fenda Mwenyezi rafanya fa akidu kaida na Mwenyezi Mungu haingene zifanyao wa makaru makana ngufanyeze makriza haida ene mna grupu wa makriminali wa hai wa makarna makana Mwenyezi Mungu anazifanyao wallahu khairul makirin sisi resistance ne dure inu Mwenyezi Mungu abianzwa kwa abange ekarishindi hedini ya Mwenyezi Mungu bainge hiyo ndio bakukarjazo ya uishia ekarishindi gasokana ripesi histoire jompu jabka pona yode namne dini ya hamba yuqiswa wala kun fil qisas wal juruha qisas ibidia ulwa wacha ya wantu hiyo yoshangaza wantu yabili yafungwa au mandadare au yaretelo au monobora tkobe hapa ndio corona halembele yange hamanga jao yabo tous les moyens zaum étouffer zaum perturber zaum déstabiliser ils sont les bienvenus rikaza réunissent wasi tena attention rielewane banga bogazwe ya mtume yakobidika ibra ekeri sari mtoa itijoka jamii shiri mursiba ya hundra kwa jaba ya magamane zifishiri warudi wala wanza shonga wareje ibavuni sisi haja wa mursi yarengenzi haitafanya haisaki dairende ja Kleenex attention mimi ola waye mjisiri kangu jolawa sha eka isa halawa nganzao ya merite parce que azali hatafanya ntinga anzao mruweka yao kajaparo kana ezi ya kaharumunaji zo des conditions samba abantu pour la première fois ezabilike tutsa hamdu baba nunga ni mrugo twamba jao mriaka yabo yatona rogo yazirenda na kebavuni bai sa dubu hare premier mita kajashinda na dubi sejori ya kaboju yara runga nzo mrulo na vision ulo na projet yani nganzo mrulo rumwe komba ndukana dalale ya siwe ju haujo huko babo kana uhise valeur ino usimbu fura ufanya kana uhifadhi usimbu fuwa hahe wala wanaodunga uzai wao hifa wala mtutu wala wanawakambada hivi shamria zama na hisindo songa mumzingaro mtu avorte mtumto mtu pamba alafu uzai ndo mtafanya neglige namna ino ashe ndia somesama na yajari ndo mdevi namna ila ya dazende adore miako tina zigelegele ashe mtu amineko wala wakaru mazila daila ni kwamba bareko imwana yaja hamatata zambani marehemu fundi twahidi abonge hapo garijipanga au namna wika yao
rim étouffé économiquement mono déjà bo corona inu batuka enda bahindu wa jundu watu go udubia wandu no zingara wandu wabo 25,000 na 10,000 na wale wozi rwama lalao na maski na gana jeli ya corona ezararu ekaba buha maye na yoke iti ule yafanywa madadare yo jabanu ya fobolo kutwenda bahandu babanu angalia zangu waziri ndazo tipia tanu watapala wanzo iketindao share wa lobi festival zila buzione arma actuel time studio kenge jo jira e ya mwiso e kari wafikiana zitanganye zengo zontipia tous les atouts sont bien réunis wakati hiyo ala barakatillah ezamba ziri zo lezojiri kartuha basha Mwenyezi Mungu ujuo ezijojiri marhaba fundi fahari ngarendele yao maana wakati ngo mshashi kabisa na bweza habangizo zinji shangaro mbao Mwenyezi Mungu rihunde wakati mrojina au jeri njie harma masala manrojina ribono nyumeni banu ka republiki dawena wana nyuho mrenge position ikao ika radical kangarja paruishia mwazirenga au kana mjitamka mwamba ukana nganyi tayari ya ujisakrifie no mtowe azali ebanu nu mouvement nyumeni harme mouvement daula haki mwajivura mwamlo tayari ya haina ndongo toka uyonsi muifanye no mtowe azali hau inude mouvement yenzia ni inde position ikawe mouvement nga mwidunga wabaha dukana hani haini namna ya utoa zalinga ni tayari no mto ilos alam hemo zandani miu paro wandu wenchi vanjia masha karambari walange dahubi walange jau bango jau bibira bavuni Mwenyezi Mungu ujuo ni pare ritambaliane yabo misile na jojalelo njeni vure sinzo nende zangu bahana tijwa abantu ari ngabona shwa tomba ufahari ngabo mabeja ngabo SOS demokrati wa bana wasulu za sharia izo zontipia rijari tanganya sonsi pia rifanye daula haki yabo aina mru ujoka ujaba vuni mwabo ikeka tuyele wangu jonda vure ya kebali hai showa loba dima ngasi wadima par contre harumo nduru wanawe daula irilu harumo daula haqinu ngabo ndo siasa ngabo tuwa siasa mimi ntiwa siasa mimi barufu wala mru siasa wala wa parti jua mbese atalikari mana malikari mtukufu wala sha haruma daula haki ngabo bandi ya wandu wanaokana ibaki haruma semanifu na ideologie sahi namna hiyo mimi ngamonokana ngamermo hatwar au ka determination ya hangu na mduja barufu na zila ukana karna ulo wa mda subite ndio saidia wari watena ya wanike haki ngarjo subitiri mgabili rumami yokati chao yone mbargo rulo niyo basi do subuti u sha engar juka ukena mna inumi mduna tufunga mduna tuhibia mduna tuna ndongo ni jo kati zirende bonti ju hangu ogana bokana no person jo pulashe hitwa ha ne kenai ema la plusieurs la pisi wao yabo wa mungo nuka winji yabo atoro la pizar mo émission inu cheke turamba habari yesarivire stagio nasima vacciné du coup biona uka makandida kumena waili waroshe ya mndu mtima utujua hata izo yamba utujua izo yava yao utuenda yona wali mubasi sikambege wanda waelewana immédiatement ikabidi 2 semaines 3 semaines litanganye ode mwangu mzima gwa wano ande kaubidi wa utaze vote wande makadha kadha gareje hiyo shanga tuamba wala paro ula wende ula riwala lango joke wangu jonsi na huja jau zikauri tambisha ngasima presse ya hanzo o adulumu yenti ngaranza wenti ujo irenga ya hunde ngio na mwonge tapalao shaiti hunde isaifari kipinda ifupinda yole mani yaboko damine mwanama Muhammad Baruf karjamba ngari menyao ramba ngari jonda rumuze manifu sheke ipasanga bandu wariao watuanza ambiza kweli changa tukuka bandu duenda jau mzima ibirenda yenga razali mzima nda magorongeza ngeza tenda yambia tijitoa fidia damina Muhammad Baruf na alikar karjamenya mdu wala karjavura bahanu wandu wale wedo bangwa wanaja wala bavura ngari vura wala jau yote ndio rili dijitoa decide ukana abasainu ngarendao rata haina moyen eza ngbazi jiri komoshi change bidio salia des ahi parce que mimi tikanzani one est-ce que la bala na mhifadhi ya mlibe ndio mbabia fanya eze votiza mso zino aba eze seluli pia zitanganya jau bese ikonido batuka seluli oti pia wale wala ebocho mumbeni wala mbeni literary wa eche de yafanya mbarongo
watate ndo wafulu anti wangamizwe namna ile kabati mndu yajua saidi ya mzaza ha o baba ndo wazingara ni mrapo ama pesa kabati ya ndongo o ndo siasa wakana ze parti watoweze mali za hao nda rumavoti wenda wapo hamba hata utowaziwa za tuwaziwa watawa pia wajango wabantu sikana bango wao nao iho kabla ya kuona shanga bwana ambao kana mimi mido joka mido anzoni kai hiyo Mwenyezi Mungu ngojoni kawa tukaanza kulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Mwenyezi Mungu ngojoni kwa faume wewe tukaanza sha umwedo wane bwana haizo rihisi ya ukana gaboretari haunga si presse haku barjona kaga presse zabari efikana ni kondwana tijua hizo barufu ya ambilwa tujoze ndo mhura wakati akakomori alikariwo lekenga sida sina miamba mabanga muzio wanu banu edanga liyema hale fujari wa liyo lotedi bado usikura ngele gari na kaudunga ni jua mahala na niko walombe sikatakana perma wakati umide na kaudunga ni jua sha mium amini hauka yo jitolea ekei mahala déplacement kwa jokeri ya ulao ya funga yo henda bangu mimi bangu yengu gulijua bangu leo kana na mjeri hadisi baba wanu mwanzo ngo za diplomasi na taratibu na indini na mjeri taimba irubanu rido fanyize manifu shabake wandu wararia accelerateri ribeze wayati jamba kana 2021 nabo ngabwando nda tumufanya mabu kuna sharia shimba naho karila mwerende gena mjerende bo anduko dingoni shana mko dingoni ritende rende ondo yafe o warinda hono do abesheze diero ngwatuta warenge haya hauri dunga ni beti salam izamba jire keka mtina moye shaika lazima ike nyima ambassadeur nyima ministre na zozo nsipia tuno kwa chazifan abo basaini ngabo moyezi ingiza utowazali izi moye hizo bien sûr njacho zambabana rifikiri hataratibu ya kana na mjerende bayujukiri ketipo amriende tola hakanti bala ngamba mundu danere mbahindo naminga mumono bala bainge ngapo mahadisi na ndagozi ndo ajaba saini zendele waona na mwafikiano na mabuku shaya wandudo sinyi wandudo wafikiana ya harmoze moye izonga ni pre ya muwazali eka anuka tuamba wamba cha wamba kutuamba cha watu bado mapia jiwanya rogo to hamba hizo kacha cha mimi mitido wabo sha Mwenyezi Mungu ya rambi na bweni utuku mwizo Mwenyezi Mungu ya hamba uo kafiri uo dhalimu uo jao eka zali hamba kujoni uwa Mwenyezi Mungu yaambia namna hiyo ya ukana ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumat qisas faman i'tada alaykum fa'tadu bimithli ma i'tada alaykum au tumfanyani wadu na mumfanyi hamadu watakudwa na Mwenyezi Mungu hapo aya bidi yaambia namna hiyo ya ukana gelazimu hiyo falaula dafi Allah eketi ndabo rijoji dafi ban ya bungu joro tawandu afi pia parce que ni mdu jamba tijangu jo moya afi yarudi ya dharau yafanya hamada gazo zila yafanya mutu zila yafanya larif yafanya salim yafanya zila bani mimi sabiloni wandu nchi kan uti parjora ko mori bango tuplasha itwa gabo mini daze maudu wajiri ndongo nje makomori nikekanji hoenda ketsede ni pulasha itwa ha wajiri ndongo mbiko mori msiba nikekanji hoenda no heda bonga mondona dunge hafa komori ni mdunge ni yulanifi yabekenga mimi nasema nyeza ufanye azalia nawe haina mwaye ngejoka bienvenue tina uja unafiki banu baba mimi ngamjokana ngamyarmo hatwarisha yike tuna marongo ekari mundu manyiza utowazali hana namna umtoa jabekana enge hagaripa risabana jori pasha hitwa basi eketi hundu bangu ngabundu zifanye zabari renti hipokrisi baba no komori ho unafiki watu kweshio ungu nsitondo hen iyo kudeta wongazo watu ekamba ujoni uwa bahile keti hundu manyiza tijo Mungu wazamba ukanani ni dai 2021 na préparer bafuta ya warambi yari préparer bafuta sayo wala ngabando kwa bahadisi wandudo zirenga ngabando boko biso tukanye demvinyo uye de ambao hambari wandudo de Marekani bayingo tukao votitiana shawala jiru la swaribu la salila de la ambana mfanyije testa mazahani iyo Mwenyezi Mungu atuambakana yeke wafu wewe utuka ubaki wewe afanye mutam enyide mtuka ubaki nyinyi innaka mayitun innahum mayitun rasira mabida autant kairi omwebo mndia tofaru mwe hakibo ya ukana tambe kauli hak moi je pense que omrulo wayafe asbabu yambe ile kauli la kweli iyo njema rahano uyenshi hayawani gondi udwamba izo tohanza uleisho tohanza ukenti uende bahikairi uyenshi ntunzima jasimba utowe zilo ronye uvita chifubasha hao rahano ukanti uone mwana violewa mndo ajenda ni kwa mapesa endezahe mwana hatola hazili baada ya msebisa zizo tipia jwauva yondo amreme koti jwauva yondo mpule gelegele mimi amjitawani fenunti yenshi hoya kamandu mimi mabasa mimi fakhari mimi ngamjutawa abonge ekamdu abagu joni wabureti ndo maye mimi sijo muwe keti ndo zema ye nyezi ngo joni keze maye insha Allah sino yabaka pata joka ijihadi namna hii mamata duna ardi wa mali
fahuwa shahid sha yote ndio ritende zao. Naam. Almwadi Mwenyezi Mungu jua izo azali yafanya gujue emana sisi rambao zinu ni bwana bokode ranzimi yao haina Mungu jalibu niyahi wa alani yatikum turzaqun. Ewa marhaba menji wangalizi wa tukufu wa ekumura actualite amad helira mwambiani ngasida sina fundi faharu kwa leo virli ya mada zinji rijuanza rende tena sha madheli mjuwao kana wakati raniki wakauti mwinji haku sha amad helira mwambiani ngarjo unro wakati wasati na wa njia harma masuala manrojina ngarjo uenda harma masuala maili ngeri ribaye ula mpango wa hatu swala la handani ngarinjia harma actualite riwono juzi wavurizi wa video ya marehemu Faisal harmwe rezo Allah yarhamu wanungu warambiao ya ukanani video ila kena mjawula mahala toshu darmwezi au kana udwa kanae udwa mfunga udwa ka muzisema suala video ije jivuriza fundi fahari nam ile signification hindu unikao ya video ila yotola binguni jivurize harma wakati kawa nuko tu wajaka uzilindia. السؤال له اولا اسال الله العظيم ان يجعل فيصل واخوانه المقتولين ان يكونوا الان في جنه الفردوس. Mwenyezi Mungu ajalie kwa nyanyasi wanu warala hicho ikengwa haruma embebo rairo wafuaton tipie. Amin. Basi tumuni wenji Mwenyezi Mungu ajalie hena mnarasikitiha. Humfoa wa nyanyasi umrala hicho. Naam. Mwenyezi Mungu ajarifurahishe boya jori sanganya da sinaombe boni insha Allah taala. Inshallah. Mwenyezi Mungu akaurongo wa harambia ukana haina mnduwika yao harende nayi atimbi nayi harudi hazinde hazirenge nguzibaho mru basi uwo mgoni mwandu warenda nayi haku wa man yaksibu khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'un faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubin. Kumanyanyasi harengo video ilanga yuone sao kwa jajo fanye katinda zila. Naam. Ngeyone sao o kufari wa wanadamu wana ayo kazangwa mkadaba cha ngabona ngo bokozo to amru orge offside. Naam. Ngabo comportement okeka nga uniyo makaulu na zitendo hizo ekazifanya aboro hofsila muni. Naam. Ngabo makaulu ekayamba aboro handolani. Naam. Ekendo amba Mwenyezi Mungu haramu kujamini Qur'ani ufanya aboro hofsila muni abakuchisilamu. Ekahina ndogozanza ngo twenda ona ndo ndio shiriki abo shiriki abo kufuru urati kutuswali na rwa tariku salati kufru yabo wodo kafiri wa hao baada warahitwa. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسباب المسلم فسوق وتلبس الاسلام بوره يزورغو بوقتاله كفر ومرهيتwa wa ukafiri. Kabage sikantana bibani yokana ukamuwa mtu hafu wo mdu ulona mdu mshe ulona wana ulona fami nide mwa mzingara babunga bondu nji wa perturbeha. Merci bien de poser cette question. Non. On doit il a des oppositions, il a des jao. Et ne vient qu'au safa sur les masala ya. Babunga comme ça uzijua Misiri siparona wandu aru wala wafanye kudata wabaliwa watu arumwele beni waendao alafunga mdu bakana ezabari wa reconnaisse habeze ngo narendo azo engeolanda we basi utokamba polisi ya hizo na hamba uje reconnaisse ukazwa fili utwa ndini lingoni na hizo pia twabia boko hizo ifo ujue masuala noangaleka watu kama yeye ya uvuka abange ikafa iswali ambie na mnaida hiyo tawo wengi umeona alwali ulanda fuko mtijele na Abdalla Gola. Naam. Hadu fanya tawo ya rongo wao tijibwido shano nungu do musema sala ngihamangu loso zabari balanga abo zatende kana mramba chao ekekujanga ngo joona Abavu ya Saleh tena. Saleh Allah ibarik lak. Naam. Kampanya round kwa tujua sha waona zila ngabo zindwa jonda video. Almurad. Faisali hadi hambe namna ile. Na rambe ukana Faisali hajiri sami kaswa shi na majana maiji. Nge endo bia kana Faisali. Endo bia komusi masuala yale. Endo bia ndaya mfunga. Ngebe ya kauroha. Ngebe ya roha enda hula. Ondo pia yode opposition. Hawondo ndo azali. Wanunga bando atwamba ngo udasina balangwa wazalisha yuke tula marangu Mwenyezi Mungu wanedu wanafiki ngo ngo watu faru munafiki huo. Naam. Wajua kum ontini mumdu wa jahannama innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Miuzamba. Ukanga manzo hifadhi no mkobazi. Shahina mdu yamba genda si.
na balaka tindasi gujerengeze ngo za tuenda yohamba biidhnillahi alkarim wa fi hadhihi sa'ati alijaba nguna jalie za hundwa nyanyasi ritambi hao ziwahure bao akasisi kartibanu wa unafiki ba inge siji hapo handa hubi quel que soit titri ya ene valeur ya hae sheke buka bombe ya jamba ngendasi haunafiki arumeze mbwana zino basi Mwenyezi Mungu ajalie eza hundama da gazo zijiro hao ufa iswala umuti na zindwa jimjuma iso kamwa bente banda ngwa ukazi nzonjema wajangu wajao renga ngo ndahamba kuti tazani rejero mbele swala la ukara ekalelo naam e video ija itolo ola lubna ola tivumbulu abandi wandu kwa mwanamshe mtima bala ola do dungo ola pisa wandu wahida ula hakimu tipi wandu anji yandu atiwa kwa tafanya shake tena ngo akam tume wakati ya kautambi hapa tusa aya direct ya beze mitume wa utendea wakazi wandu wamenyewa abenge ola libna tijia zidi ola wala nda wapanga ndini waito ili domenga mwanao arenge zimengo tijima jana kadha milioni mengo miraru tu hala wafanya ndini wosasto wedo posio jau esa stingwa babo yenda ya to mzinga enda fungwa faiso alo pirizo da ina bahasani na wanda wafungwa daona enda rengwa enda yakautambazwa kadani ngebo ko aulawane position ngema na mtukaze mahakama ndibo wandu wajua AM1 zila beseba la ndo warenge makopa mtutu mvinyo wao ndongo yino da hivi wano mwazeke balangwa watu baba sisi wako moro ngono ila do position ola sasa shofa swala zamba efa swala zamba ngena mdone se amuwabo lijoka ila do position ya mu eka ukweli ngabongo ndo zamba pala wapeze wako wavurize mbambidi emana watuben wind abage ila video ya wandu warenda nai wanzao warengele dhambi walivurize wandu aji shangari juwao ya ula watawa watambalia ambao wala wafanye kudeta wala wazie mathalan gekudeta yodi atoka zamani marika faiswa ni makomposha hitwe namna hiki emuti Hamada gazo if salim naso rewa otipi wajua hizo warenda watapalao inde inondadungwa bange tapalao wachihunu watu watobaza video wanandugu watafada wakichamfu wafiti yabongo ono o wandu wasomangwa abantu ngo waono yabo yauka wawana washo wenda wasoma yakaulazimwa watu wafanye hazi avec leur capacité intellectuelle leur diplôme shabo unji yabo baada mtujua wacha namna je mtujua wacha handola mtujua wacha hazina wakawangwa la pizao sisi rwadaili yao bando là-bas nous gagnons vasia gagnons l'hôpital gagnons mia chaton rien chier mais on s'intéresse à nos familles à nos proches ko uno loke umru mshashi ujombangu lolo komo rekeka jasaidi wanaondasi shabo wana wao baada damu no umezi no widine dhulu maneri bangi zongoni hao wanjia mungu atungobri lapisa bana bari garambao yaukana ngema na matubule video ya timu hii ngena mdone se enamna faswali ya ulo ngena mdone se mndu yakao pirizo yakaubulia faswali ya rohena mnaidi yanjie kandani ya bidan maila wapatika tamdu dawo ya hafa rumusirikado anafunga mwanzo mwambikana abo wasasta hawo bahasani au mdukado uwo do ujinga hao chayoke tena banongo nasallallahu ngaromba mnyazi mkefa ninge bevoni daino wanyanya si wonti pia walitendea sha e compte rendu yonge usoni mwa Mwenyezi Mungu sisi wenye faiswali na mutina salimu na madagazo nondo ulauti pia ngarambao hindi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu ni'mal efasirabo hindi efasirabo riprocure rirenge e dossier haturini kama Mwenyezi Mungu uondo ya hukumu e dossier hatu yezo binguni abgea bongo mzo ikengwa litabisha o e mwananyasi ngaromba Mwenyezi Mungu wanyanyasi kengwa repozeo ampe ngamparu ndo wadau la haki au reje yabo nione seukana mtibaba yhem sanfiri hena rongo je msaja jangu ngazo ate inu leo na kimu leo tijindo bi actualité za mafiti ili waritowe harume sujet okana ngabo dhulma ngabo criminel ngabo sauvage ngabo haina tobyambi nziro gizobonti juhatu ala rasi au atende hizo ngo hizo azali beluki kimsufa jihadi Muhammad Ramadhani nwanyanya kamna udorito wabainge mufti modemu mhulo ya jama bienu kana wisambida na Bashar Kirwani ngebo sambia rendazin ngenyema na maturengeza hindi ngebo sasti atwa mapesa daina bahasani ngema na mwachiare ngahi ndi mwafunga shamaka wafaiswa dia fena hili izo ngamjoda mata hawa numanika mvinyomo hino bashemiri mwaeleze chasi hisi no makini joizo ranzao ila ketu mbata habari rasi Rwanda waelewao Rwanda wanzao daula haki ngari juwao oandu marenda naino wonyanyasi marhaba fundi fahari hasuala la mwiso ngeri bayo mpango riono ndongoza jiri usiku leo nyuma milima kananga bo maraia wa roha msirini wa juma waishia kana azali asumani ngomsirini kanzari unganye na suala la saya ya ukanani rasina wana mifumo ibeka president Mali hadangusiwa
na buhunu Faransa garjaparo na mamalien wafanya maandamano ya utoaibeka sharambu ukana wala wanantsika ngo umali do hima konyo nzima mwamdangusa amwamba kwa tumsaha unu mwando zenongoza jiri nyuma milima haubanu wakumuri kwa jele wa ukanani uwo do ushinda wa wakumuri wa luma siwani do ushinda wa lise zenongozinu ili ye ezi warambue ukanani nzia waidunga emaranya kwa sujibio. Avant tout ngam shukurio ema ahrar efasira ahrar wa wandu walohuri naam ema homme libre wa hum jini nyuma milima naam mtukufu wa nyuma milima ngam mwatoso wa wandu warohum sirini hula wa onesi ya ukana non et c'est désolant ngeini tambishao hono wandu wala warohum sirini na mnaila naam ni weneo emruoi wae hende ikoni ho ya rota na mitamihuli ni kekanono ndo rohe na mnaita. Ça m'a fait très mal. J'aurais aimé que ce geste était fait en premier iconi au mitamihuli. Sha ziumba nyezi mgongo joriauni yari haulie sha inside mahala umji wa iconi au mitamihuli akabidi ukae na wake wastarabu na hindeni hata onjua we mwanadamu wewe ufujari ne blessure ya wandu wabala ngo imagine mwana shio Ahmed Gazo awezi kiwa Ahmed Gazo ya jia swali derrière azalina usufa jihadi baada wa wewe mwanyanya hafu ya je ya renge mikro ya rongo ya benguto wandu ikoni non vous imaginez et mruo itukabidi ya remu mwani shofra yebo ntiafi baso wandu wala likazali ikoni wampara hawampara mitamihuli wala wandu wakanza waji watunuke wandu abugeti kanzana biukana ngamtoso natione sakwa ulamji bokonga mafundi wangu wanama wenji bokorika miswiri jazahumullahu khairan ngamina wanama wenji omjini hula ngamatoso ima ahrar watukufu wao riwabashana marhaba Mwenyezi Mungu awabarikishe yabili harumwe dini nyima ulama na mjue kana mjomu mnika swalize minogo boko wenji hatanga waduka waharaho roho kwa watu mbele duambi swala yake na ujua henda bahanu au kaya watende ya linu dhali mufajiri fasiqu qatil alafia swala hiyo ketenda bahanu hizo zi hadithi ngamzijua shanga bumpara omijini moja moridi momnika mikro mjoka na waiti alim waiti imamu waiti hata waiti notable shaunu muharuma ya uhiba na juba ya wangu katina barugo hapo hiyo nabaye jeshi mumono hizo yafanya abugia Tanzania mbiukana upande huo ikawa lazima mijisome ni mashujaa wa nyuma milima wafanya acte ila lelo ça fait plaisir ngabo bandi ya wandu naonga wengi wandu wekayonga shukuri yao bwana Rizwana uzima eza ibeka Ibrahim Boubacar Keta zamali sirilengao bala mimi ekanga sine manifestation republique naam mi uona bandi ya wandu huna tinjia ula pia wakati mafujari ya jahunu naam wakati ya conference de paix na zenogozila naam rijula na mafrika wengi wa manifeste hunu ngabo bandi wandu wadunga baika mjahunu wakanza ndio keja sambi wala ngari waelewa au shasi fanya mala kartu wana wala wamezi wanzao ikevu ya hao de idunga baba sidemba de emergency de chingwede de emergency gweshi okana en quoi déjà semizi 30 000 fonctionnaires non le gars ose dire et promettre qu'il va créer 80 000 emplois asa ko pas gele na mbema koti evan wacha wade Komori uongo wiya bonti utafanyiwa wiya majine baza sete za Komori donc pour ambus gele ya mbangu jo créer emplois zihi titimi mizingabi na abongo aina usikungu tuli mtoto wangu wazini ya tuna zo warenda gebana ngo tukaurerwa utume au ngo tukaurengashi ni je Komori wa Komori ende Marekani enge wandu walo Marekani waja Komori wajoi unda basi ngo azaline groupe ayo Marekani wajoi sijini abunge tkanza na biokana ngabo isa fizi abidi zifanyishiyo bonze mndu atsikira hadalo ababanu ezenogo zinji wandu walo bala wabalili watamba tuzu mama dudo tuka ujuso wandu ganzo wandu walo bonzera nzo prepare wala mo wandu wambe ri hadisi da sino walo masiwani ndio wakati lazende mukabati da ba ujuka ufikirikana wala watu basi watu wa manifeste c'est bien wakawandu walo bonti wa hisi shanga bo wenchi walo da si walo Komori ngabo majeshi walonda si walo Komori
inale maana mwana wazalia wa desarme ya wabo hemizinga pia akajwa kana Faisal linge na wanyanya mtu inge na wanyanya Salim nge na wanyanya pia watu waongo wana wanu kwa ndo sojibiwa kampanya linge na wanyanya awonge ino question ya wakati Mwenyezi Mungu aliketa ufiki shaila ukana watu juhaja ubatina kama ndongo wareso neze ndongo izo ngo zilobonze emisada ritio shitaki rimbabaise katuni kwamba ndo ajuha mu to ende kutofanya fobie ngo gufa kuandu mababane ndino kana na mtoe mapesa bakamja stay maskina jauja na boze maski warengo wahuzu warengeze jeli wahuzu ekengo ngomba mgungena wasano uwade warumie bo warenge malala wae abongera batkazana bukana wandu atijengwa atwaza represent mvuhunu bahula ngabo inconscience ya bandu ya wandu likanza riwalamu ngabo negotiation ngari hadisio rema undama urema fundire mashababi rondo uliliongwa wa kwatinda ngomba si shabu ngi lazimio mwafikiano 0 wakati elera ijoja Mwenyezi Mungu aliketa ufiki wote kama intensity titi yafanyishi inu tida ibinti boko kapati ministre des affaires étrangères ndo skilata yotinti ilio sha sababu Tunisie et printemps arabila ndo mtima basi atukauza ina soma ajitomro ashe kaidi ule mengu kamili ulamu haina ndo wala muhabasa inu leza Muhammad Barufu na likari mwarahafu ngarambawe za kweli shainu question ulio subuti shabaki de shebiri teopata naam shoko mori pia ngari hadisio da sina pia wale wangwatambi hao hata ndo aloda unazali arida rusi wayamba ukana tonto adi yo mengoni mwa doringa na daina wo yatawa ya jaza hehun aminuso efu tonto adi apo ba serikali na mwambia atasha mjomba nguli hamba mido urumwe warambi habari ya uka ashe huru mwema ndamado ila mimi mjomba wangu wa inumero witarum bwana tipi yangu atungo ujida shayene dua hatulikomba ukana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma au idribu adh-dhalimina bidh-dhalimin washattit shamlahum watafanya wadanganye watiaru makonfli entre hao ika oblige okari ya disibonze liwafikiane litanganye maudu amjoka wa sana Hamadi wa itosha wa Shafiu wa SMS wa Mahmudu wa Arshimeti wa Untipia wa Jafari wa Untipia riramulane si wandu wane bwana yinu oui respectueux oui moto ponctuel ya Isam ila arifu saadi alafif Umar min amiral ya Untipia namna hiyo wandu tanganya ndio bwana wanu wajangaje shari dokana wanu maserieux wofanya hazi namna lazimu wa mapunctuel woti mahindini woti wezi wota yabwa ndo tanganyeze ndongo che eke haulo risitorenga mruja mzimba hausalim saadi haufahami ya rejaiba abengeke ngezilike zakjiri liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib abenge siri kwa jazia ngabo masiriye hunu ngabo maireke hunu haina mahala mriali yonge bidio waoneshe jihadi abonkar jatu joda tarambe pakande ulohula ngabo force zindi zangu habonze ekengo tukau aretelo yonda bori wanawe bwana hunu shakweli ijoka nje maike wala bangu wa compagnie ngo risaidi yao riwawanilie warenti otudenda kana kikingo jodenda yo wavuriza wanatebe ya warenge ya bena mdema temdo malakadha na mteja na mfanye chao ngasineze plaba ilo swala bokoleke lao zisiwa ya uka ninganya program ngasina chao ze programu hizo na kabla harija fanya program garanzori zimomru wanji ya unu mimi tifanya program na yo el arif saadi yo mengo nimeza ngoja sisoma naam namna ya sovieti parce que kabati confiance muna ripone charge samba enge meni ya ila yondo huwa au ndo janvier ndo ditena komoriu et en fait tu tukana ila yo parce que kabata amélioration et cause pungio yabo kwa mtama kapo cause pungio yabo kurasa rouge wangu moroni eze biro za moroni kejanja mropi wamunda pala na pala kwa jazim ikauzi mahasio na maji na wakubala na wanadamu ndio uzima sisi shaila ukanezi ya dispanchi ketafanchi yapoze plaisir pia ngarizi fikirio et namna ya ukari ulenti cha pour l'instant ce qui est prioritaire do uveza rizio mroanjia rizie cancer ya njia yinu rite amani na usalama abange risomo ngarangali yao ezajiri za ibeka za jirimali wandu wajuha shawala wakana wandu muoni na bonze wakawajusa wa encourage izo ndizo watu sisi rizifanyao almuradisha ndakati ule na kume wakati rijoja uka risatomaya garjoreje Mwenyezi Mungu no misiri ni lera domba za hona Mungu basi cha pour l'instant garijuao ya bori kazao zingayo za hatu inu question Mwenyezi Mungu no wakati yende ujuo kama Mungu abodi wa Mwenyezi Mungu eti copain shawe mdu Kongo mombo yarini ke tawfiki ya ukana damiru a'da'ana wa a'da'i din wa a'da'i juzurul qamar urangamizi zebo watu wa haulia emadui wa henti ya hatu lekango wabonze lekango wa mdani mtukufu marhaba menji wangalizi wa kumora actualite hava nunde rendao ra
kaza kifu kabisa ula mpango hatu ikao urenge ya wakati heze rongo hapo za kamuhimu fundi watu fundi fahari ngarjo ni kadakika ya ulaha wala wandikao wakaudungo mpango unu hau ekauka na rongo ikao ngarjawa hiraunde bahatira ziuzisa wajuanza uzenjeze zanza urinike dakika uzenjeze rudi ulahe wala wandikao wakauradunga na wandikao wajori dunga harma makatia jao. Shukran jazilan. Awalan ezavili do wambia wa Komori naam amnaso ha kalma la miso lauka kabatino konzira mauto waro gezitolwao o ana ikayao de twamaya ya hema haijao watuone hana valeri ilmu ketutukuziwa ni mafundi watu marambi ya rambeza kweli marambi ya riwane na twabiambi mdaza ni wababa wanyanyanyi wa ula wa manotablo ya daha nitafanyi wa mdaza ni wazaze o nyanyi wandrosha ho o wandwa ula wa mwenga mpulia wandwa wazgelegele yoti haq shakhasutan da imagine au kanyinyi de nifikiri yaoni Erdogan hauzisiwa yokana banu o kutina ubulianga bomsajajana twabiambi na banu hamba onza Mwenyezi Mungu abeshana filisha de jeunesse shamru mduhazi weketi mnika maindu hali kana afanye twabiambi neonde baindu yani mimi midoana watiti wanu ngamdajezo msomo nirengeze tarbia education et l'enseignement izo des ana filisha après kanzana bien ma jeune yokana kengani Facebook na mpartager za kweli ndrenti wasupe na kimu na ize barsa neze pari ne maja yao basi maislamu ridungwa ngamiziwa wazaza hatu ngwatambi hao ni ulomwade ngucho isatoma yao wanasho hatu ngamonao watafanywa mo biro zonti pia ezongo hizo des habilis renfilishe riwane nedul mailiyo rirenti bakariti wakati wa udo partage maja na masakala harumeze Facebook mkeradhi danga bizo mjoshinda mfanye mlisaidie baba nga sina rogozi nji shakar na ujomranti ni mula wampe banyide makabo maulawa nyide mafungwa nyide matola muhazini mkeradhi mlamuhemra kompanye banga nya geste mwa jozifanya emijini hanyo keka mtwanza msemoroni na banga joka nyiwenji ngani moroni ya uone saukana kamti pre babanu o alohu no wajojo ulala hamadani surtout d'abord alone des conditions de visa house zilo njema zilo réunies par rapport à hanyo njokana ngabondro msikini yaoni na mbuje basa ça fait honte ezongo kayao ni comportement bokodo milioni yo ntede mdeme ya kotiwo ya tuvotiwa ya uwa wandu ya funga wandu wa viole wandu mono msaja jauli yo ngabo kheri njilo bonti juu ya bora juen shindo rane zenti zinroji ngari tambi hao sha karutu jitwa izo bokodo rafanya abonge na mrenti odo angali ya zawandu rangaliza tuvo za rishinda riwane rikena daula ya haki kamgwa benti gamjo profite banu ni ushukurie mtukufu ne chenye hanu yinu ikayao mnika fursa libenweza kodi ya ukanga bobalbala inji si ujwa uvurana si ujwa ushindana si ujwa khtalifiana on n'est pas des spécialistes ya rumaze mbwana zinu shainu engagement surtout dami inu engagement basi ya ukangamdailio wanama wa ulwa hafa tina pardonner pakaba fanya makama ishele ujwa huja atijo jiba nafasi na mnainu tena ajwani kandumizinga na mwema fume mjikada banga bo mriho jau ekewo kamjamua ya tawe wandupi wapasha majapawa amenge mchogeza rambe za kweli na hiyo ndio rambia wandu yokaikaridaza o anikwa mnaria lini azali watojo denda o filme ya ukana kabati tabu hunu zenongo gizo njema kabati wade kabati ya hafa kabati diktaturi kabati zenongo pia gizo njema ba wandu wadofikiri kana banuko lienti yongi njema amenge ekaridaza o wenji kwa jombe zembi abosi wa ukale mjomdishilie ngamjojo anda mwishilie wandu jitena wasaidia hao wakati hiyo nikasheo o wanati wa Komori haina mgo chukua udunga hizo bokongo onokana zinde za lazima ngamina utungumi nji wakati wanama ngo ni rapprocheo nizo shayo tiubenza shayinu de dhulma iliyo de chongezao mtoto jwaute surtout ike wakaribu na amiro wanzani wangu wengi ngwambao ya uka kenga mwa aeroport ngamsaidio mrupashio hamba eba ngo pashio utende hiyo hamabala tiwa wandu wafiho mi amede na uwa faiswa dina mutina wao wangu ihongo azenga o wavunzola duani ngamwambio naam wanashwango ndo wavunzola duani no hibe magari yakatongeza madagazo no wanyanya wa ulo wafe wa udaona wangu wa muhazini naam halafu mimi na bati cha uzabari mawawa bido anzoni ulo wadamino wanama sha Mwenyezi Mungu mujuo aongea hiyo kesi down register ngoni hapo mimi kama mshukurioni spécialement ni comme actualité no. Na utasamaha mara ya mwiso sasa ukaekenga bo mwanama mazuki wangu wa siasa miu mwambia nukana na mtende banyi jimtendeza nyide mjuwao ekanga bo kalima la jahutungwa una wa bless na nyiwana mabika yao mkaudunga banu
bien sûr njajo anza ni mvunze ni muo ona be kalima boko kel jajo mjibiani ngamtao samaha banga ngamuimagine ndio ambao ndio ulaya fe wana she watu watola muhazino wasawa viole wasawa ulo wafu babatu warendwa wanduwa tuko hama pesa hamvu na ukaushwa rola pizio hizo notipia ikawa kati wa dubu kalima boko kel jalazimu là-dessus mjibiani bami imagine je pèse je sais que ngabwana washe ngabwana watiti makauluri yamba au haruma zerezo zinu ngezimiyo rido tunda tambe nongo boko ngezijo utongeza magromo ya jo wone sadali lumbina malezimai shaho subuti yo on regrette jamais d'avoir être honnête d'avoir dire la vérité surtout à des gens qui tuent qui font toutes sortes de mal wanzo ya renge wadoya ni kawandu là on est obligé parce que rodazabo ngarjo usikana ngasima ma complice notre silence sera complicité harumandu Muhammad Azino abenge ngarjo tsasamaha kezo kanga buka ulula tumjiviani na umshukuriani hamara ya bili Mwenyezi Mungu akubalie ibada ya hatu ya ritowe harumaze tabu insha Allah ya rehemu wananyesha siweka yao do aralo hitwa no walitendea ajia risanganya na mbeboni shakabla mbeboni rijomba Mwenyezi Mungu rifete rahunu ulaya rahina mala bkodo riliyo ni shukurie wanyanyasi walo emiji nezenti mbali nabali kayangwa wanawe mbwana inu haswatan wanyanyasi walo Senegali na haina mdo konge dasi Mwenyezi Mungu jalia dio nane hunu duniani rifurahi victoire rirudi tena jerke mongoni mwandu wasove baisho deshe jihadi Mwenyezi Mungu yamba ujofahi shongu jokana accès ya wandu mengo mfukare ya udungana na mbeboni Mwenyezi Mungu arjalia rikemengoni baingeri jo hunde victoire hunu ngeje ya ritanganya mbeboni jena mna ritanganyao riwa nawe bwana inu ya kana mpaka rihundane na daula haki insha Allah tabaraka wa taala. Ewa marhaba menji fundi fahari ngarshukuria haula mjibu mparo watu rapara mchawa jele za harmwae shenia hatu ya kumora aktualite wangalizi watukufu wahada ndaura kaze kifu kabisa ula mpango watu ngarjuo na harmwa mipango minroji na kamgwa wenze marhaba menji yabo wakati wa saa shukran masiu mema assalamu alaikum. Iyo